अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सिद्दी। मदीहा नकवी, वैसे ऐसा होता है कि कई दफ़ा कोशिश जितनी भी करो तो कभी आवाज़ सही आ रही होती है तो तस्वीर सही नहीं आ रही होती। अच्छा, मेरा नहीं टकरा रहा, बिल्कुल भी नहीं टकरा रहा। और आप देख सकते हैं बाखबर सवेरा, तो हम बाखबर करेंगे आज अपने आवाम को। और मैं एक मामला है जिसके ऊपर हुकूमत की तारीफ़ करना चाहता हूँ आज के शो में। भाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लग ये रहा था कि इजाफा होगा और उसके अंदर 10 से 13 रुपए की तजवीज़ भी की गई थी, लेकिन डिस्पाइट ऑल द इश्यूज आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने टैक्सेस कम कर दिए हैं, अपना मुनाफा गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, टैक्सेस की शरह को इतना नीचे ले गए हैं कि आप ये देख लें कि उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया है। सही, ठीक है। अच्छा जी, देखिए वाकई सती अब सही बात ये करें, क्योंकि जैसे महीने की पहली तारीख होती तो हमें यही डर होता है कि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल की कीमत है वो ना बढ़े। लेकिन इस बार हुआ ये है कि पेट्रोल की जो कीमत जो कि ओगरा ने सिफारिशात पेश की थी वो नहीं मानी गई। कहा गया है कि हुकूमत वक्त जो है वो तमाम तर अखराजात, मतलब जिस तरीके से आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो हुकूमत वक्त ये अखराजात को बियर करेगी। साथ में सत्या, आप ये भी मत भूलें कि बाकी किस तरीके से जो अखराजात, मतलब जो टैक्सेस बढ़े हैं, जो ब्रेड पे, जो बाकी हर चीज़ पे, जो फ़ोन पे, आप बोले, मतलब चीज़ों की प्राइसेस और टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब समझ में नहीं आ रही। लेकिन देखिए भी मैं कह रही हूँ, जब टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं तो उसके मुतबादिल हमें उतनी फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। रोड्स अच्छी होनी चाहिए, ना सिर्फ ये कि रोड्स अच्छी होनी चाहिए, सेहत का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। सेहत के तो वैसे सेहत कार्ड मतलब बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा कमाल इनिशिएटिव है और अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में ये फैल जाए। खैर, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ हुकूमत उठाएगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की समरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 11 से 14 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की मुद्दत मुकम्मल। आज सिंध के बल्दियाती इख्तियारात पर एमक्यूएम की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर। और पाकिस्तान सुपर लीग के मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स का 7वां एडिशन के लिए तराना जारी कर दिया गया है। गुलकार आसिम अजहर और तलहा यूनिस ने तराने में आवाज का जादू जगाया है। चलें जी, तो कैसा लगा आज तने तन्हा है टॉप स्टोरीज देके? बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा, लेकिन मैंने आपकी कमी बड़ी महसूस की, शिद्दत हाँ बहुत शिद्दत से मैंने आपकी कमी महसूस की। लेकिन देखें सती, अल्लाह का शुक्र है उमूमी तौर पे आप और मैं, जो भी महीने की पहली तारीख होती, वैसे देखें अभी 2022 शुरू हुआ है और जनवरी ख़त्म हो गया, ठीक है। आज फरवरी की पहली और 15 तारीख को एक अजीब सी नहुसत नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अजीब सी मेरी और सत्ती की शक्ल में लाचारगी होती है। वो इस वजह से क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। इस बार ऐसा नहीं, तो इसलिए मैं लाल पहन कर आई हूँ। सत्ती भी बहुत अच्छा चमकता भड़कता ब्लू। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आज तक जितनी दफ़ा भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, यानी कि जब एंटिसिपेट किया गया कम का और बढ़ ज़्यादा गई, उस वक्त हो ये रहा था कि मैं हमेशा इस बात से कासिर रहता था कि मैं गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल कब करवाना। हाँ सही, इस बार मैंने करवा लिया और मैं 4 दिन मैंने सोचा कि सुकून से गुजर जाएंगे, और इस दफा अब सोचे लाइन में लग के लगवाया, क्योंकि सवार को वैसे इससे साबित क्या, मुझे बताइए, उसके बाद लिटरली मैंने ये साइन बनाया, मतलब विक्ट्री साइन, जैसे कराची के मैच जीत जाते थे कि कल जितना मर्जी पेट्रोल बढ़ जाएगा। सत्ती साहब ने तो अपना टैंक फुल करा लिया, लेकिन सत्ती भाई, आपका अपने गाड़ी के पेट्रोल टैंक में टैंक फुल करवाना हम लोगों के लिए मुबारक साबित हुआ। तो अब साबित हुआ कि आप जाएंगे हर महीने की 1 तारीख से और 14 तारीख को जाके टैंक में पहले से। डर भी लगता है, वो शो में किस्मत कहते हैं ना, कि ये हो कि मैं पेट्रोल फुल कराता रहूं, वो कीमतें कम होना शुरू हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, किस्मत पे जनाब हमें अपना बड़ा यकीन है। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो ओगरा की जानिब से जो सिफारिशात पेश की गई थी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की, उसको नहीं माना और कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसके, क्योंकि वही बात आलमी मंडी में हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि वो जो एक्सपेंसेस हैं वो हम बर्दाश्त करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन कीमतों के साथ साथ एक चीज़ ये है कि जो हमारा रुपया है
وہ اپنی قدر و منزلت کھوتا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ورنہ پرائسز تو دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ڈالر یہی تھا, پیٹرول کی پرائسز یہی تھیں, لیکن اس وقت ڈالر جو ہے وہ نیچے تھا, تو اس لیے قیمتیں مینیجبل تھیں سم ہاؤ. اب یہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے اپنا جو منافع ہے, جو ایک وقت ایسا تھا کہ 30-40 روپے فی لیٹر پہ وصول کیا جاتا تھا, اس میں پیٹرولیم لیوی سمیت مختلف طرح کے ٹیکسز تھے, اب وہ کم کرتے کرتے بہت ہی نچلے لیول پہ آ گئے ہیں, یعنی کہ بہت ہی کم منافع وصول کیا جاتا ہے. کیونکہ پیٹرول کی جب قیمت بڑھتی ہے نا, ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے. ایک پیٹرول کی قیمت اور ایک جب عالمی منڈی میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ جب روپے کی قدر و منزلت میں کمی آتی ہے, ہمیں بڑا لاس اٹھانا پڑتا ہے. تو خیر جی, ایک اچھی خبر ہے, اچھی خبر کے ساتھ ہم نے آج کے شو کا آغاز کیا. قدر و منزلت کوئی ناول تو نہیں پڑھی اردو کا؟ نہیں جی, میں اردو دان کے ساتھ رہتی ہوں. اوہ مائی گڈنس. اچھا خیر جی, تو آج ایک اہم فیصلہ بھی ہونے جا, آپ کو بتاتے چلے, سپریم کورٹ آف پاکستان سندھ نے بلدیاتی اختیارات پر 16 ماہ بعد جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا. یاد رہے کہ 2020 اکتوبر کے مہینے میں فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج کے دن وہ فیصلہ سنایا جائے گا. چیف جسٹس گلزار احمد آج ایم کیو ایم کی درخواست پر یہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں, اور یاد رہے کہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس گلزار احمد کی جو مدت ہے وہ آج مکمل بھی ہو جائے گی. اور ساتھ میں عدالت عثمانی نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ 26 اکتوبر 2020 کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. تو اب دیکھیں گے جناب کہ کیا بلدیاتی ایکٹ پر فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. بالکل جی, تو راشد حبیب ہمیں جوائن کریں, ہمارے نمائندے اسلام آباد سے, وفاقی دارالحکومت سے, تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ راشد حبیب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے نا. ویری گڈ مارننگ. یہ 16 مہینے پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, چیف جسٹس صاحب آج ریٹائر ہو رہے ہیں, تو یہ کچھ ہوتا ہے کہ مینڈیٹری ہے کہ اس طرح سے فیصلہ سنا دیا جائے؟ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو نمٹا ہی دیں. وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ سماعت انہوں نے کی تھی, اور جو جج صاحب سماعت کرتے ہیں, جو بینچ سماعت کرتا ہے, وہ اگر ریٹائر ہونے والے ہیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی سماعتوں کے فیصلے سنا جائیں, نمٹا جائیں, ورنہ وہ پینڈنگ ہو جائیں گے اور کوئی فیصلہ نہیں اگر سنائے بغیر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے جج کو نئے سرے سے پورا کیس سننا پڑتا ہے. اچھا, یہ پہلے ہی 26 اکتوبر 2020 کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا, جس کو 16 ماہ ہو گئے تھے اور جاری نہیں ہو سکا تھا. تو آج اپنے کیریئر کا اختتام وہ اس فیصلے کے اعلان سے کریں گے. یہ تھا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ چیلنج کیا تھا ایم کیو ایم پاکستان نے, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میئر کے اختیارات ڈیفائن کیے جائیں, کیونکہ جو میئر بنایا گیا ہے وہ بالکل ہی بے اختیار ہے اور ایک ڈمی کی طرح بیٹھا رہتا ہے. اس کی سماعت کی تھی چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے, اور تفصیلی سماعت کے بعد فیصلہ مکمل کیا تھا. لیکن فیصلہ محفوظ ہونے کے دوران ہی شاید کراچی میں یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو گیا تھا کہ بعد میں ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں اس فیصلے کی افادیت کتنی ہوگی سندھ کے لیے, لیکن جو بھی صورتحال ہوگی وہ فیصلے کے اعلان کے بعد ہی سامنے آئے گی کہ سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ لوکل ایکٹ جو ہے اس کے بارے میں کیا اپنی رائے دی. راشد بتائے گا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کون کون سے سیاسی رہنما جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی یہاں پہنچنا شروع ہو گیا, کیونکہ یقیناً ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور ایم کیو ایم اس حوالے سے کافی عرصے سے بہت کام بھی کری تھی. جب وہ سینسس ہے, سینسس کے معاملے پر بھی سپریم کورٹ سے رابطہ کیا گیا, پھر بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے بھی, تو ان کے لیے کافی امپورٹنٹ کیس ہے یہ. تو جی امپورٹنٹ تو ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ ان کا ہونا اس وقت ضرور ہوتا ہے جب سماعت ہو رہی تھی اور وہ آتے تھے. اب تو صرف اناؤنسمنٹ ہے اور اس کی کاپی ان کو ٹرانسمٹ ہو جائے گی, اس لیے کراچی سے ابھی تک تو کوئی آیا نہیں. تھوڑی دیر تک اگر کوئی پہنچ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ تاخیر بہت ہو گئی تھی, وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, تو اس تاخیر کے دوران بھی پتہ نہیں اس کی افادیت رہی یا نہیں رہی. لیکن اس فیصلے کو سنایا جانا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے چونکہ فرائض میں شامل تھا جانے سے پہلے, اس لیے انہوں نے آج اس کی اناؤنسمنٹ رکھی اور وہ اب سے کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ سنا دیں. صحیح, اور آج ایک اسپیسیفک ڈے اس لیے بھی ہے کیونکہ آج جسٹس گلزار صاحب کا آخری دن بھی ہے, اور آج کے دن اس اہم فیصلے کو جس کو محفوظ کے لیا گیا تھا آج یہ سنایا جائے گا. بہت اہم ڈیٹ سے اور ٹائمنگز ہیں. بہت شکریہ جی. راشد حبیب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھی. بالکل جی, اور اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب فائنلی اب ریٹائر ہو رہے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اب چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, تو ویسے بڑا اچھی بات ہے کہ وہ ایک فیصلہ, ایک کیسز جو ہیں جس کے اوپر 16 مہینے پہلے جس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, تو اب اس کو سنایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی کافی پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری جوڈیشری پہ بھی بہت بوجھ ہے, کورٹس کی تعداد کم ہے, ججز کی تعداد کم ہے, کا قیام کیا گیا تھا. اور
معاملات جو ہیں. اب آگے کیا ہے جی ہمارے اچھا جی آگے ہے ہمارے پاس سینٹ. پچھلے دنوں ہم نے سینٹ میں دیکھا کہ جی جو اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے اس کے حوالے سے سینٹ میں ایک آیا بھونچال. دیکھا جائے تو عددی جو برتری ہے نا وہ حاصل ہے وہاں پہ جو اپوزیشن کو, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن وہ بل ناکام کروانے میں ناکام ہو گئی اور حکومت جو تھی وہ عددی برتری ان کو حاصل رہی تھی. اچھا اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ کیونکہ بہت زیادہ اہم لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے, وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب موجود نہیں تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نہیں آئے اور آپ کے نہ آنے کی وجہ سے ہمیں ہیلپ ہوئی. اور چیئرمین سینٹ نے ووٹ دیا جی, اور ایگزیکٹلی یہی بات کل جب یوسف رضا گیلانی صاحب جب آئے, جب انہوں نے سینٹ کے اجلاس میں بھی آئے, تو انہوں نے کہا یہ پہلے کب ہوا ہے کہ اسپیسیفکلی کسی بھی بل کے لیے چیئرمین سینٹ خود ووٹ ڈالیں. ایک تو اس پہ انہوں نے سوال اٹھایا, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ان پہ تنقید کی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنا جو استعفیٰ ہے وہ پارٹی کے چیئرمین کو بھیج دیا. کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں. ووٹنگ ہوئی 30 منٹس کے لیے آپ نے اجلاس ملتوی کیا. یو فیسیلیٹیٹڈ دا گورنمنٹ. پہلی مرتبہ چیئرمین سینٹ کو ووٹ دینا پڑا. آئی ہیو آلریڈی سبمٹڈ ریزگنیشن ٹو مائی پارٹی دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا لیڈر آف دا اپوزیشن. اچھا, سینٹ میں قائد ایوان ہیں شہزاد وسیم صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. شکریہ اپوزیشن لیڈر, اس دن آپ ایوان میں نہیں آئے اور ہمیں کافی سہولت ہوئی. جبکہ سینیٹر فیصل جاوید نے یہ کہا کہ جان بوجھ کر نہ آئے یا مجبوری میں ملک کے لیے اچھا ہوا. یوسف رضا گیلانی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں. لیڈر کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت قطعاً بھی نہیں. انہوں نے اتنا اچھا کام کیا, بلکہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ چاہے انہوں نے جان بوجھ کے کیا یا ان سے ہو گیا, لیکن ملک کے لیے تو بہتر ہو گیا نا. وزیر اعظم عمران خان کی جب کامیابی ہوتی ہے تب وہاں پھوٹ پڑتی ہے. یقین مانیے کہ ہم بہت ان کے شکر گزار ہوئے جب یہ اس ہاؤس میں تشریف نہیں لے. شاید اسی دن کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. ایجنڈا رولز کے مطابق اس کے آنے کا دن تو ہے, ٹائم کوئی متعین نہیں ہے. چلے جی, اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے وہ تو پاس ہو گیا. دوسری جانب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ڈی ایم پوری زور و شور سے تیاری کر رہی ہے کہ 23 مارچ کو انہوں نے جا کر دینا ہے اسلام آباد میں دھرنا اور لانگ مارچ کرنا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہہ رہے جی ہم بالکل تیار ہیں, اور چاہے اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا پارٹ نہیں ہے, لیکن اگر وہ آئے تو ان کا خیر مقدم بھی کریں گے. دوسری جانب شیخ رشید صاحب جو کہ پہلے ایک ٹائم تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی آپ مت کریں, بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے 23 مارچ کا. پھر انہوں نے کہا اوکے آئیں کریں, اور اب آپ دیکھ لیں گے. اور ساتھ میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ مطلب بھی صاف ہے, نہ دھرنے میں کچھ ہوگا, نہ لانگ مارچ میں کچھ ہوگا. ناکامی ہوگی. عمران خان نے کہا تھا کہ 3 مہینے اہم ہیں, 1 مہینہ گزر گیا, 60 دن باقی ہیں, اور اب یہ عدم اعتماد کی جو باتیں کر رہے ہیں اس میں بندے ان کو لانے ہوتے ہیں. سینٹ سے بل بھی منظور ہوتا ہے, اور اپوزیشن کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ 14-15 آدمی جو ہیں یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں. فضل الرحمان صاحب آئیں, شام کو آئیں گے. موسم کیسا ہوگا, کورونا کی ایک لہر کیا ہوگی, 2 مہینے پڑے ہیں. بلاول کہتا ہے وہ آئے گا, موسم ابر آلود ہوگا. کوئی ابر آلود نہیں ہوگا. بلاول صاحب آئیں, آپ 27 کو آئیں, مسئلہ صاف ہوگا. چلیں جی, اب تو محکمہ موسمیات کی طرح شیخ صاحب موسم کی پریڈکشن دے رہے ہیں, مطلب صاف ہوگا یا ابر آلود ہوگا, آؤ دیکھ لیں گے. تو کوئی مطلب کوئی انڈیکیشن تو نہیں آئی کچھ کہ مطلب صاف ہی ہوگا, آ جائیں کچھ نہیں ہو سکتا. مارچ میں تو اچھی دھوپ نکل آئے گی. چلیں اچھی بات ہے. بات کر لیتے ہیں ذرا اس پہ پیپلز پارٹی کے رہنما نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بخاری صاحب بہت شکریہ جی, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ گیلانی صاحب کا معاملہ ہے کیا؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آیا. پہلے وہ غائب ہو گئے, پھر اس کے بعد وہ آئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں رہنا اپوزیشن لیڈر, استعفیٰ بھی دے دیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ایک تو وہ سینٹ کے سیشن میں پہنچ نہیں سکے. اس کا ریزن تھا کہ ان کو تعزیت کے لیے ادھر جانا تھا, اور کیونکہ سینٹ کا سیشن جو تھا اس میں آرڈر آف ڈے جو بڑا لیٹ انہوں نے رات 11-12 بجے سینٹ سیکریٹریٹ ڈسیپشن کے ذریعے اس کو بل کو آرڈر آف ڈے پہ لے کے آئے. اور اگر یہ قبل از وقت ہوتا ہے, ٹائملی اناؤنس ہوتا آرڈر آف ڈے, تو شاید وہ ادھر پہنچ بھی جاتے اور وہ سینٹ کی کارروائی میں شریک بھی ہوتے. ایک تو ریزن یہ تھا. پھر جو بڑا بچگانہ سا فعل نظر آیا حکومتی وزراء کا, جس قسم کے بیانات انہوں نے دیے کہ یوسف رضا گیلانی شاید
गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे या गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, तो उससे उन्होंने आज वजाहत भी कर दी। उन्होंने कहा ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो खुद हमेशा अपनी सियासी जमातें तब्दील करते बिल्कुल। और नैयर साहब ना सिर्फ ये बल्कि बुखारी साहब हमने देखा कि कायदे जो ऐवान थे शहजाद वसीम, उन्होंने भी यही बात की कि चले अगर वो नहीं आए थे, उन्होंने कहा कि अगर हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी थी। और जैसे भी आप तस्करा भी कर रहे हैं, आप जिस बात का इशारा भी कर रहे हैं, तो जब कायदे ऐवान भी इतनी बड़ी बात करें तो इस पर से क्या कमेंट करना चाहेंगे? जो लीडर ऑफ हाउस है या उनके मिनिस्टर्स हैं, इनकी इमेच्योर पॉलिटिक्स है। ये कोई मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं करता। इसका मतलब है कि यूसुफ गिलानी आपसे मिल गए, आप ये कहना चाहते हैं, या उन्होंने कोई लॉटरी चेंज कर दी है? वो ही इज़ नॉट अ करेक्ट। यूसुफ गिलानी एक बाकिरदार आदमी है इस हवाले से कि उन्होंने 1988 से लेकर अब तक उनमें कोई पार्टी के साथ डिसलॉयल्टी नहीं की। ये तो फवाद चौधरी भी पीपल्स पार्टी में बैठा रहा, ये शाह महमूद कुरैशी भी पीपल्स पार्टी में बैठे रहे, उससे पहले मुस्लिम लीग एन में बैठे हुए थे। तो ये वो लोग इतराज़ कर रहे हैं। ये वसीम शहजाद साहब, ये पहले जनरल मुशर्रफ के इधर पोस्टर लगाते थे कि सारे शहर में उन्होंने पोस्टर लगाए हुए थे जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम के। उसके बाद ये क्यू में चले गए, वहाँ से सेनेटर मुंतखब हुए, फिर ये पीपल्स पार्टी में भी एक स्टेज पे आए और अब ये पीटीआई में है। तो हमारे जो पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं वो तो एक जगह मुस्तकिल बैठ के सियासत करते हैं, और यूसुफ गिलानी की वाबस्तगी जो है पीपल्स पार्टी से हर किस्म के शक व शुबे से बालातर है। अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन शेख साहब जो पहले रोक रहे थे सारी सिचुएशन को, मना कर रहे थे कि भाई ना आए, 23 मार्च बड़ा सिंबॉलिक डे होता है पाकिस्तान के लिए और बड़ा अच्छा दिन होता है कि हम यूनिटी दिखाएं, ऐसे में आप लोग अगर मार्च करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई शौक पूरा कर लें, ना धरने में कुछ होगा ना लॉन्ग मार्च में, बिलावल जो मर्जी करें, ऑपोजिशन के 15 बंदे इमरान खान के साथ होंगे। ये क्या मामला है? कोई राब्ते हो रहे हैं इधर उधर से? देखिए इंशाल्लाह ये शेख रशीद साहब को पता चल जाएगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचेगी तो इनकी नज़रें भी खुल जाएंगी, आंखें भी खुल जाएंगी और उसके नताइज भी इनके सामने आ जाएंगे। उससे कबल इस वक्त तो मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन हम ये क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो लॉन्ग मार्च अपोजिशन का है वो इनको घर भेज देगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं भी आपको ये इतनी उम्मीद आप नज़र आ रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से कि जो लॉन्ग मार्च इनको घर भेज देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जो आपके पुराने पीडीएम के साथी हैं, उनकी बड़ी तैयारी है और मार्च करेंगे 23 मार्च को वो, और वो कह रहे हैं कि अगर एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शिरकत कर लेगी तो इसमें कोई इनको एतराज़ नहीं है। तो कोई राब्ता और है इस हवाले से? हम पार्लियामान के अंदर तो हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। अगर मौलाना साहब को ये समझ आ गई है कि उस वक़्त शो कॉज नोटिस देने दुरुस्त नहीं थे एएनपी को और पीपल्स पार्टी को, और आज समझते हैं तो पीपल्स पार्टी और एएनपी जब निकल गए पीडीएम से तो पीडीएम का वजूद ख़त्म हो गया। अपोजिशन जमातों का वो मजमुआ तो हो सकता है, लेकिन पीडीएम की बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हुई थी। और हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एक है। मौलाना फजल रहमान का, मियां नवाज शरीफ साहब का, चकजई साहब का, शेरपाव साहब का, नूरानी साहब का, पीपल्स पार्टी, एएनपी का, सबका ऑब्जेक्ट रह गया कि इस हुकूमत से निजात कैसे हम हासिल करें। और उसके लिए जहाँ पे भी कोई इश्तराक की ज़रूरत पड़ेगी अपोजिशन की जमातों को, इस एक जो है वन पॉइंट एजेंडा, इस पे तो सारी अपोजिशन मुतफ़िक़ है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ तो मौजूद थे और वो कह रहे थे मकसद तो एक ही है इस मार्च का कि वो हुकूमत निजात हासिल करे। वैसे मैं स्ट्रैटेजी देख रही थी कितनी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। एक तरफ आप देखिए कि सिंध में जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस के हवाले से जो एक्ट चल रहा है उसमें भी मतलब तमाम तरह जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका पर्पस एक ही, उनका मकसद एक है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जी सब पार्टीज का मसला ये है कि सबने हुकूमत को घर भेजना, लेकिन इस पे एक साथ नहीं आ रहे। एक साथ है, वो कह रहे हैं कि मकसद एक है तो मिल सकते हैं, लेकिन एंड में पता है क्या होता है, फिर वो देखते हैं कि किसके पास इस वक्त कौन तगड़ा है ज्यादा। अगर हुकूमत की पोजीशन तगड़ी नजर आती है तो एक आध जो पार्टी है ना अपने मकसद के उसूल के लिए डंडी मार जाती है। तो ये आपने देखा। लेकिन इस बार सिलसिला ये है कि मौलाना फजल रहमान की पोजीशन
ये जो KPK में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए उसके बाद दैट इज वेरी स्ट्रांग, थोड़ी नहीं बहुत स्ट्रांग हो गई है सती। और अब तो देखिए ना 2 हिस्सों में हो गया ना, मतलब पहले तो एक साथ हो रहे थे, उसके बाद एक हुआ और फिर अभी दूसरी तारीख पे से आई एम सॉरी मेरे ज़हन से निकल गया कि जो पहले जनवरी में होना था उसको आगे लेके जो दूसरा मरहला है, खैर वो आगे आएगा। अभी आपको हम तो खबर देते चले, आपको पता है कि जी ये फरवरी का महीना है और 5 फरवरी को हम सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। तो 5 फरवरी को मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलीज निकाली जाएंगी। कश्मीरी भारतीय सिफारतखानों के सामने एहतजाज करके आलमी बिरादरी के सामने मोदी सरकार का मकरूर चेहरा बेनकाब करेंगे। मैं मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों को भी सलाम पेश करता हूं जो बहादुरी और कुर्बानी की एक लाजवाब तारीख रकम कर रहे हैं। चलें जी, बिल्कुल कुर्बानियाँ बहुत हैं कश्मीरी अवाम की और मुसलसल देते जा रहे हैं, लेकिन उनका आज़म और हौसला उसी तरह कायम है और पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता रहेगा उनको। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। वाह जी वाह, दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि PSL जो है वो जारी सारी है यार, और मुल्तान सुल्तान क्या खेल रहे हैं यार, कमाल है यार। वैसे दिफाई चैंपियंस भी यार अच्छा खेल रहे हैं। और जो रिजवान की हंसी होती है ना, जो टॉस जीतने के बाद पहले से पता चल जाता है कि जी क्योंकि फॉर्मेट ऐसा चल रहा है भाई, हम लोग भी क्या अच्छा इस मैच में तो भाई इतना करीब आ गई थी मुखालिफ टीम कि भाई 6 रन की दूरी पे कोयटा ग्लैडिएटर्स प्लेड रियली वेल, लेकिन डेविड ने जो कैच पकड़ा था एंड में, बाउंड्री पे जो कैच पकड़ा था ना, उसने मैच बचाया। वही वाला टिपिकल स्टाइल कि आप देखें, कैच पकड़ा, फिर उसके बाद बॉल को अंदर उछाला, फिर उसके बाद आके उसको दोबारा से पकड़ लिया, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा और मुल्तान सुल्तान की हैट्रिक करवा दी। अच्छा आपने कल वाला पूरा मैच देखा? मैंने जरा ट्रॉमा से नहीं निकल सकी जो परसों कराची किंग्स जो हारे हैं लाहौर से। खैर हम कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स का जो PSL सीजन 7 का जो नया गीत है वो जनाब कल जारी हो गया है। आसिम अजहर का, तलहा यूनुस का इसमें जो तड़का है, और क्या प्यारा गाना है, आपके साथ भी शेयर करते हैं। सुन मेरी जानिए कराची है, तूफानों से निकली है आंधी है, कदम जमा के खेल जा बल्ला इस तरह घुमा, बल्ला घूम जाएगा तो जाएगा ये लग पता। कराची शहर के खिलाड़ी हम, हमारा सबसे अलग भरम है, खुद पे नाज ये हमें तुम आजमा के देख लो, किसी से नहीं हम भी कम, ये है कराची, हम है कराची। अच्छा ये पहले वाले से मिलता जुलता नहीं है? हाँ वैसे अच्छी बात है, लेकिन उसमें बीट मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी। देखिए वो तो जिसमें जो यूं वाली जो होती है ना वो स्टेप बड़ा जबरदस्त है। लेकिन सती मैं भी ये सोची थी कि आपके लिए हर साल इतनी हमारी मास्टर से 6 टीम्स हैं, उनका सॉन्ग बनाना, फिर PSL का लहदा से सॉन्ग बना, फिर उसके साथ खुद को रजिस्टर करना। अभी मैं ग्रूव मेरा से नहीं निकली थी तो आगे देख आ गया, तो ठीक है। नहीं मेरे ख्याल में अभी भी आप ग्रूव मेरा से नहीं निकली होंगी। हाँ वैसे मैं वाकई ग्रूव मेरा से नहीं निकली, बात तो सही है। हाँ जबरदस्त। नसीबो जी क्या बात है। नसीबो ये आपने डांस कैसा किया था? ये उन्हीं का थोड़ा सा अच्छा चमचम बत्तियां का तो तस्करा करते हैं ना। अच्छा ठीक है। माय अपॉलॉजीज नसीबो। नहीं सती मेरा भी एग्रीमेंट जारी है, मैंने तारीफ करनी, एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। वेडनेसडे तक मैं इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ करने वाली हूँ, इतनी तारीफ कि आपको परेशानी से उल्टी आने लग जाए। अच्छा आई होप कि परेशानी उसका रीजन हो। हाँ परेशानी उसका रीजन हो, अल्लाह खैर करे भाई। क्योंकि आपको पता है मैचेस जारी हो सारी हैं, और इस बार मैं सबसे ज़्यादा जो मिस करी वो यही कि जो हाइप जो क्रिएट की होती है ना, समहाउ वो हाइप हमें कराची की सड़कों पर नजर नहीं आ रही। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, स्क्रीन पे हमारी हाइप जारी हो सारी है। और आज तो जो स्पेसिफिकली मैच होने जा रहा है वो होने जा रहा है जनाब इस्लामाबाद का और साथ में मुल्तान सुल्तान का। और देखा जाए तो दोनों ही दिफाई चैंपियंस हैं भाई। बिल्कुल जी, दोनों ही हैं। एक लिहाज से साबिक चैंपियन है इस्लामाबाद ज़ाहिर है, और दिफाई चैंपियन है मुल्तान सुल्तान। और रिजवान जो है मतलब जस्ट हाउ कंसिस्टेंट इज ही, मतलब इतना कोई कैसे हो सकता है कि आपकी फॉर्म जो है वो मुसलसल जो है वो इतनी कंटिन्यूटी से रहे, और वो बैटिंग कर रहे हैं और चैलेंज बने हुए हैं मुखालिफ टीम के लिए। अच्छा हालांकि आप ये देखें कि अच्छा, और साथ में सती हमने ये भी देखा, ये जो भी आप टीम की बात कर रही थी ना, तो ये जो आज मुल्तान सुल्तान और स्पेसिफिकली जिनका टाकरा होने जा रहा है वो है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो याद रखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी PSL सीजन 7 में जो एंट्री दी है वो एंट्री बड़ी शानदार दी, आतिशात साथ ही उन्होंने
پشاور زلمی کو دی شکست اور اس کے بعد اب کیونکہ ان کا بھی اچھا ریکارڈ ہے اور اگر دیکھا جائے پچھلے سال دے آلسو ڈیڈ ریلی گڈ. ملتان سلطان بھی کمال ہی رہے, دفاعی چیمپئن تھے آف کورس, تو ان کی بھی جو اس وقت کانفیڈنس لیول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. رضوان از پلینگ گریٹ اور آتے ساتھ ہی جس طریقے سے وہ کریز پہ جم کے کھیلتے ہیں, تو ایک کیپٹن کا T20 میچ میں کریز پر اتنا جم کر کھیلنا اور لگاتار چھکے اور چوکوں کی برسات کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. شاید ہاں جی شاید ہاشمی صاحب سے بھی تو بات کر لینا اس حوالے سے. بہت ہو گیا بول کے میں ذرا سی دیر تکنیکی وجوہات کی بنا پر خاموش کیا ہوا, اس لڑکی نے تو میدان ہی مار لیا. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ خصوصی برائے کھیل, اور ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام. شاہد بھائی یہ بتائیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے ٹورنامنٹ میں, اور میں تو اب یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پاکستان کی ٹیم کسی جگہ پہنچتی ہے, یہ کیا اسٹیتھوسکوپ تو نہیں آپ نے پہنا ہوا؟ کیوٹ کتنے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ذرا. نہیں اچھا وہ ہے میرے سے میچنگ کی ہوئی ہے انہوں نے. وہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ ہمیشہ اب میں یہی کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ کراچی کے چانسز اب کیا ہیں ٹورنامنٹ میں. اگر ہم اصل چانسز کی بات کریں, ڈو یو تھنک کہ وی کین اسٹل موو فارورڈ, وی کین اسٹل ون دس؟ ابھی دیکھیں ٹورنامنٹ پہ ارلی ڈیز ہیں. اگر آپ پچھلے سال کے ٹورنامنٹ پہ نظر ڈالیں تو جب کراچی کا لیگ کمپلیٹ ہوا تھا تو ملتان سلطان نے 5 میں سے صرف 1 میچ جیتا تھا, اور وہ ابو ظبی گئے, انہوں نے 5 کے 5 میچ جیتے, ٹورنامنٹ کے کوالیفائر میں گئے, اسلام آباد زلمی کو ہرایا, ٹائٹل جیت لیا. تو ابھی ارلی ڈیز ہیں, لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, میں مایوس نہیں ہوتا. ٹورنامنٹ میں کوئی بھی ٹیم 5 میچ ہار کر بھی کوالیفائر میں جا سکتی ہے. تو ابھی تو جیسے شاعر نے کہا ہے نا, ایک شکست اور میری جان ابھی چانس باقی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ہاشمی صاحب جیسے آپ کا جو جوش اور ولولہ ویسے ہی برقرار ہے, ہم بھی کافی ویسے پر امید ہیں, تو آپ کی ٹیم میں کسی پلیئر سے بات ہوئی ہے اور آپ کی اسپیشلی بابر سے بات ہوئی ہے, ان کا مورال اس وقت کیسا ہے؟ نہیں, بابر اعظم زیادہ لفٹ نہیں کراتے ہم لوگوں کو, کراچی کنگز کو بھی اتنی نہیں کراتے. لیکن جو ایڈمنسٹریشن سے جو آفیشیل سے بات ہوئی, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کمبینیشن نہیں بن پا رہا ابھی. تھوڑا ہم رو رہے تھے کہ ہماری بالنگ کمزور ہے اس دفعہ, لیکن بیٹنگ نے کچھ نہیں کیا. جب آپ 113 رنز بنائیں گے, 124 رنز بنائیں گے, 142 رنز بنائیں گے, تو بولرز کے پاس اتنے رنز نہیں ہوتے کہ وہ اس کا دفاع کریں. اور جب آپ کم رنز بناتے ہیں تو پھر کپتان کو اور فیلڈرز کو ضروری ہوتا ہے کہ وکٹیں لینے کی طرف جائیں. وہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا. لاہور والے میچ میں ہم اچھا خاصا میچ میں تھے. 6 اوور میں لاہور کو 60 رنز چاہیے تھے, 4 میں 41, 3 میں 31, اور پھر 3 میں 31 جب چاہیے تھے تو پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. الیاس کے اوور میں جو 18واں اوور تھا 22 رنز لٹ گئے. جب 22 رنز لٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس 9 رنز رہ گئے, اور 9 رنز پھر آپ ہار گئے میچ. اچھا ویسے یہ جو ایک ایکویشن آ جاتی ہے نا سر, 4 اوورز میں 50 یا 3 اوور میں 35-40, تو وہ ایک نفسیاتی طور پر یہ ٹیمز کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ دس از اچیویبل. حالانکہ رن ریٹ دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ 11 چاہیے ایک اوور میں, 12 چاہیے, 13 چاہیے, لیکن وہ بن جاتا ہے سم ہاؤ. تو یہ ایک بڑا اس میں مین چیز یہ تھی کہ فخر زمان جو تھے وہ کریز پر موجود تھے اور بڑی زبردست بیٹنگ کر رہے تھے. انہوں نے بڑے چوکے لگائے ہوئے تھے, چھکے لگائے ہوئے تھے. اس سے پچھلے میچ میں بھی اس ٹورنامنٹ میں فخر بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں. جب ایک آپ کا اسٹرانگ بیٹسمین کریز پر موجود ہوتا ہے تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ 10, 11, 12, 13 اتنے رنز آرام سے ایک اوور میں بنا لیں گے. صحیح. اچھا چلیں ہاشمی صاحب, آج تو جو میچ ہونے جا رہا ہے وہ ہے ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان, اور اسلام آباد یونائٹیڈ نے ٹورنامنٹ میں کافی اچھی انٹری ماری پشاور زلمی کو ہرا کے. سو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آج دونوں ٹیموں میں سے زیادہ تگڑی ٹیم کون سی؟ پھر ہم تینوں میں سے یہ بھی اپنا بتائیں گے بھی کہ کون سی ٹیم جیتے گی. دیکھیں میں بڑا ڈپلومیٹک جواب دوں گا, آج وہ ٹیم جیتے گی جو اچھا کھیلے گی. اسلام آباد یونائٹیڈ, مجھے لگا یہ کہیں گے کہ جو ٹاس جیتے گی. نہیں, دیکھیں کل ٹاس ملتان سلطان ہارا, اور کیا خوب اس نے کامنٹ دیا رضوان نے. اس نے کہا جو چیمپئن ٹیم ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہم ٹاس جیتے ہیں یا ٹاس ہارے, ہمیں اچھا کھیلنا ہوتا ہے. آپ ٹاس ہار جائیں, لیکن اگر آپ اچھا کھیلیں گے تو آپ ٹاس ہارنے کے باوجود بھی جیتیں گے. ٹاس ایک لاٹری ہے T20 کرکٹ میں, لیکن کوئی ٹیم جب ٹاس ہارتی ہے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب ہمیں اچھا کھیلنا ہے. اگر ہم پہلے بیٹنگ کرنے, اسکور ہم نے بورڈ پہ جمانا ہے, اور پھر ہمیں اگر ہم نے 250 رنز بھی بنا لیے تو ہمیں سامنے والی ٹیم کو آؤٹ کرنا ہے. اگر ہم نے آؤٹ نہیں کیا, جیسے لاہور نے کیا پہلے میچ میں 206 رنز بنائے, لیکن وہ
रोक नहीं सके सामने वाली टीम को और वो मैच हार गए, इसलिए कि उन्होंने विकेटें नहीं ली। तो टॉस हारना जीतना ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। टॉस एक लॉटरी भी है, टॉस एक तरह से लक भी है, लेकिन आप अच्छा खेलेंगे तो आप जीतेंगे। अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। तो हाशमी साहब, आज आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो बता, मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी टीम है, ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम है, और मुल्तान सुल्तान का वो टेम्पो थोड़ा सा रोकेगी। आज मुझे नहीं पता कि पॉल स्टर्लिंग होंगे, इसलिए कि वो जा रहे हैं आयरलैंड की तरफ से T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो रहे हैं। अगर वो होंगे तो बड़े जालिम कातिल बैट्समैन हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले मैचों में सिर्फ 18। ये बताएं, आप जरा ये बताएं कि ये जो कराची का नगमा आया है नया, इसके बारे में आपके रिमार्क्स क्या हैं? क्या तरमीम इसमें की गई हैं? अच्छा सॉन्ग है और मुझे यकीन है कि इस सॉन्ग से थोड़ा सा जोश और जज्बा बढ़ेगा। कराची के खिलाड़ियों का आसिम अच्छा गाते हैं और इससे बढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह आसिम को हम खिलवा भी देंगे, मुझे लगता है जितना जबरदस्त वो हमेशा कराची किंग्स के लिए गाना गाते हैं। बहुत शुक्रिया दी। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के मैच के वाले से उन्होंने कह दिया, उनको लगता है कि आज जो है वो क्योंकि उनको लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ज़्यादा अच्छे खेलेगी, तो हो सकता है कि वो जो टेम्पो है उनका कहीं ना कहीं तोड़ेगी मुल्तान सुल्तान का। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आज मुल्तान सुल्तान जीते। वो मैं जब मुल्तान सुल्तान की बात करती हूँ तो मेरे ज़हन में सिर्फ और सिर्फ रिजवान की शक्ल आती है। आपको क्या लगता है? ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। और आपको भी मुल्तान सुल्तान? मैं भी मुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, मैं सपोर्ट रिजवान को मुझे लग सपोर्ट रहा है, मतलब लाइक आई सपोर्ट रिजवान। बाकी ये है कि उनका एक मैच टेम्पो जो बना हुआ है, शायद भाई कह रहे हैं कि वो रुक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ज़रा आपको दे दें कि ताहयात नाहली के मामले पर दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी है और कहा यह है कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। बिल्कुल जी, और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हसन अयूब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात आपके पास आई हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर के ऊपर जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ात आयद किए गए हैं उस पर कहा है कि ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कर चुकी है। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर फैसला कर दे तो उसके बाद सिर्फ एक नजरसानी की जो है वो एक फॉर्म रहता है। नजरसानी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। रजिस्ट्रार ऑफिस कहता है कि उसके बाद इस दरख्वास्त की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई वजह नहीं है। ये एतराज़ात लगाकर सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट एहसन बोन को उनकी दरख्वास्त वापस कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने जो आईनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 62(1)F के तहत जो नाअहली है, ये ताहयात जो है ये सिर्फ इंतखाबी जो है वो तनाज़ात के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, और एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे दे तो उसके खिलाफ जो है वो अपील का फॉर्म भी मौजूद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट नहीं है। ये बुनियादी नुकात उठाए थे, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये जो एतराज़ात लगा दिए हैं कि एक दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है ताहयात नाअहली के हवाले से, तो ये जो है ये फैसला इसके खिलाफ नजरसानी की अपीलें दायर हुई हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, तो अब गुंजाइश बाकी नहीं है इस दरख्वास्त। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हसन अयूब, हमें तफसीलात दे रहे थे। इस वक्त अब हम अब आगे हम स्क्रीन पे अब हम बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ पर हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके पेशियाँ कोई 150 पेशियाँ मैं और शहबाज शरीफ साहब भुगत चुके हैं। ये भी उसी तरह जाली केस है, झूठा केस है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी केस झूठे हैं। तमाम मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ केसेस मनाए, 4 साल होने को हैं, एक पाई करप्शन की साबित नहीं कर सका। और ये मेरा कमाल नहीं है, ये मुस्लिम लीग का कमाल नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि वही इमरान न्याजी इसके मुंह से चोर डाकू के अल्फाज निकलते थे हमेशा, आज इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने इमरान न्याजी को सर्टिफाइड चोर और डाकू डिक्लेयर कर दिया है। अब पेट्रोल दोबारा बढ़ाने जा रहे हैं, IMF की गुलामी करने जा रहे हैं, और इसके वज़रा जो हैं वो अपोजिशन के लत्ते लेते हैं, तमाशबीनी करते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तानी अवाम बताए, क्या कभी वज़रा के मुंह से ये सुना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम अवाम के सहूलत के लिए कोई अच्छा इक़दाम कर रहे हैं? कभी इनके मुंह से सुना कि किसान रो रहा है, हम
کھاد کو جو ہے کسان تک پہنچائیں. کبھی ان کے منہ سے سنا کہ لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہو چکا ہے وہاں پر خیبر پختونخوا میں انہوں نے پادری کا قتل کر دیا؟ کسی نے سنا کہ ملزمان جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ ابھی تک ملزمان کی نشاندہی نہیں ہو سکی. تو اس نئے پاکستان میں کھلواڑ ہوا ہے، پاکستانی عوام کا خون چوسا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے آج کل صرف ایک دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا کوئی بات نہیں، شہباز شریف کو جیل میں ڈالا کوئی بات نہیں، حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالا کوئی بات نہیں، مسلم لیگ نون کے قائدین کو جیل میں ڈالا کوئی بات نہیں، لیکن اس نے 4 سالوں میں جو پاکستانی قوم کے بچوں سے انتقام لیا ہے اس کا حساب ضرور لینا. آج کرونا کی دوسری ویو آ گئی ہے اور بخار کی دوائی مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ مافیا کا رونے والا عمران نیازی سے کوئی پوچھے کہ جب یہ کہتا ہے کہ گنے کی پیداوار بہت زیادہ ہوئی ہے، لوگوں کو چینی لائنوں میں لگ کے لینا پڑتی ہے، جب کہتا ہے گندم کی پیداوار ہوئی ہے، لوگوں کو آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، جب کہتا ہے کہ کھاد کی پیداوار سب سے زیادہ ہوئی ہے، کسان آج کھاد کے لیے رول گیا ہے. تو اس نے پاکستان کو برباد کیا ہے اور اس کی سزا ملے گی. پاکستانی عوام اس کو سزا دے گی، اس کو عوام کے کٹہرے میں جواب دینا پڑے گا. اور جب آج پاکستانی قوم 74 سال بعد اتنی مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے، کبھی صدارتی ایک طرف لاہور میں حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، دوسری جانب اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. میں نے کہا تھا یہ حضرات جب یہاں سے نوکری چھوڑیں گے ذرا اپنے احساسے لکھ کے دے جائیں، پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ لیں، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام سے تنخواہ لیتے رہے ہیں. یہ جواب دہ ہے پاکستان کے عوام کے سامنے. چیئرمین نیب بھی اور یہ بشیر، یہ اپنے ذرا احساسے لکھ کے دے جائیں کہ ان کے احساسے ہیں کیا، تاکہ کل جب سوال جواب ہوگا تو ریکارڈ پر تو موجود ہو کہ یہ کیا احساسے لے کر آئے تھے، کیا چھوڑ کر گئے ہیں اور ان کے پاس حقیقی احساسے کیا ہیں. یہ احتساب ہوتا ہے، حساب نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جعلی کیس بنائیں. آپ ججمنٹس پڑھیں جو چند دنوں میں آئی ہیں کہ کیا لکھا ہے عدالتوں نے نیب کے کیسوں کے بارے میں. بہرحال یہ تماشا سیاست کو توڑنے مروڑنے کا یہ نیب نے کرنا ہے، کیونکہ چیئرمین نیب ڈیلی بیسس پہ لگا ہوا ہے، اس نے اپنی نوکری برقرار رکھنی ہے. تو یہ تماشا لگا رہے گا، ہم بھی آتے رہیں گے، آپ کا کام بھی چلتا رہے گا. جی افضل صاحب، کیا کہیں گے؟ فروری شروع ہو گیا ہے، لانگ مارچ کی کال دے رکھی گئی ہے جانب سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو لانگ مارچ ہے وہ حکومت کے نگرانی میں اس کے خاتمے میں کامیاب تھا؟ دیکھیے لانگ مارچ جو ہوتا ہے یہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوتا ہے، یہ مظاہرہ ہوتا ہے، یہ عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ آج لوگ مشکل میں ہیں. انہی چیزوں سے حکومتیں جب پارلیمانی روایات ہوں، جو حکومت اخلاقی قدریں جانے، جمہوری قدریں جانے، جب عوام ان کے خلاف ایسی آواز بلند کر دیں تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں. لیکن یہاں پر تو کرسی سے چمٹنے کی روایت ہے. چیئرمین نیب بھی چمٹا ہوا ہے، وزیر بھی چمٹے ہوئے ہیں، 4 دفعہ نکالے جانے والے وزیر بھی کرسیاں نہیں چھوڑتے. تو یہ بہرحال یہ کرسیاں نہیں رہیں گی، یہ بھی آپ دیکھیں گے ایک دن. جی اسلام آباد میں شاہد خاقان عباسی کی میڈیا گفتگو جاری ہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا. اچھا جی، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ تاحیات نااہلی کیس کے معاملے میں سپریم کورٹ نے جو درخواست ہے وہ نمٹا دی تھی اور رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ وہ واپس کر دی تھی. تو اس پر راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ. راشد حبیب، ہاں جی ہیں، تو سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا. راشد حبیب بتائیے گا اس سے متعلق. راشد، اچھا جی چلیں، وہ ہم ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ تاحیات نااہلی کا معاملہ تھا. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے یہ خبر دی تھی اور خبر یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے جناب رجسٹرار صاحب نے یہ اعتراض لگا کر یہ درخواست واپس کر دی تھی. یہ تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی. اس پر کہا گیا تھا کہ معاملے پر سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے. اچھا جی, اب ایک اور دوسرا معاملہ ہے جس کے اوپر اب یہ سلسلہ ہے کہ وہ فیصلہ کون دینے جا رہے ہیں؟ آج چیف جسٹس گلزار صاحب. آج چیف جسٹس لوکل گورنمنٹ کے معاملات میں بالکل جی, آج ان کا آخری دن بھی ہے اور آج کے دن وہ ایک اہم فیصلہ اس حوالے سے وہ بھی دینے جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 26 اکتوبر 2020 میں جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا لوکل باڈیز ایکٹ کے حوالے سے, وہ آج جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنانے جا رہی ہے. راشد حبیب ہمارے نمائندے ہیں, ہم ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ جی اس حوالے سے ان کے پاس مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں. جی راشد. جی, وہ محفوظ فیصلہ چیف جسٹس نے سنا دیا ہے اور یہ خوشخبری ہے سندھ کے بلدیاتی اداروں ایم کیو ایم کے لیے کہ ان کی پٹیشن منظور کر لی گئی ہے اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی متعدد دفعات جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 180A سے متصادم ہے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کو آئین سے ہم آہنگ کیا جائے اور جو بلدیاتی اختیارات ہیں وہ بلدیاتی ادارے ہی استعمال کریں. سندھ گورنمنٹ جو ہے صوبائی گورنمنٹ وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتی. بلدیاتی پروجیکٹ جو ہیں وہ بلدیاتی ادارے ہی بنائیں گے, سندھ حکومت ان کو نہیں بنا سکتی, صوبائی حکومت. اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنایا جائے اور جو ان کو مالیاتی خود مختاری ہے وہ دی جائے اور بلدیاتی اداروں کے جو مالی واجبات ہیں وہ فوراً ادا کیے جائیں اور کوئی ایریاز باقی نہیں رہنے چاہیے. ملیر ڈیولپمنٹ ایکٹ, واٹر بورڈ ایکٹ اور دوسرے ایکٹ جو ہیں ان میں عدالت نے ترامیم تجویز کرتے ہوئے ایم کیو ایم کی پٹیشن جو ہے وہ نمٹا دی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے سندھ کے بلدیاتی اداروں کے لیے کہ ان کو اختیارات واپس دے دیے گئے ہیں اور مالی خود مختاری دینے کا بھی حکم دیا گیا. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. راشد آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. ہم نے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر ایم کیو ایم کی پٹیشن منظور کر لی ہے. ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں, یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا. ساتھ میں سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کے پابند ہیں. سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر ایم کیو ایم کی پٹیشن آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ یہ منظور کر لی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں. بالکل جی, یہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی. ایک فیصلہ بھی محفوظ کیا گیا تھا 2020 میں, یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے اور بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا نیا منصوبہ یہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی. تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مدیہ. بالکل جی فیصل, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل, یہ بہت اہم فیصلہ ہے جو کہ آپ کی پارٹی کے لیے جو آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر ایم کیو ایم کی پٹیشن منظور کر لی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات میں. سب سے پہلے تو فیصل میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بھی ایک بار ریوائز کراتے چلیں کہ جو آپ لوگ جو درخواست لے کے گئے تھے وہ کیا درخواست تھی. 2013 کا یہاں پر قانون موجود ہے جو صوبے سندھ میں ہے مقامی حکومتوں کا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ قانون آئین کے آرٹیکل 140A کے بالکل منافی ہے اور کوئی بھی قانون ملک میں آئین کے برخلاف نہیں بننا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب 2013 میں یہ قانون آیا اسمبلی میں تو میں قائد حزب اختلاف تھا صوبے کا اور ایم پی کے 51 MP نے اس کے خلاف ووٹ دیا. پورے صوبے میں کوئی آواز نہیں تھی ہمارے علاوہ. اس کے بعد اکتوبر 2013 میں ہم کورٹ چلے گئے اور 2017 میں سوائے ایم کیو ایم کے کوئی نہیں گیا. سپریم کورٹ یہ پٹیشن لے گئے جس پر آج فیصلہ آیا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ کراچی ہو یا جیکب آباد, میئر مقامی حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے پاس پانی کا, سیوریج کا, صفائی ستھرائی, یہ سارے کے سارے ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, یہ اختیار ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے جو لوگ اپنے مقامی نمائندوں سے توقع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا یہ بتائیے گا فیصل کہ یہ اب جو فیصلہ آیا ہے اب اس کے اثرات ہم کیا دیکھیں گے, یعنی کہ صوبائی حکومت اب اس کے بعد کیا کرے گی اور کیا کرنے کی پابند ہوگی؟
دیکھیے ابھی تو تفصیلی فیصلہ جب ہمارے پاس آئے گا، ابھی ہم آرڈر کی کاپی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے وفاقی وزیر امین اللہ صاحب وہاں پر موجود ہیں، تو ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا کیا ڈائریکٹیو دیتے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اچھا ویسے ایک چیز، کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسک جو ہمارے پاس بھی ابھی کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہوگی. اچھا، اور بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی. یہ نیا منصوبہ کیا تھا؟ نہیں دیکھیے منصوبے یعنی جو بلدیاتی حکومتوں کا کام ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ سندھ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیے جو میئرل جابز ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں انڈر پاسز کے افتتاح کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، سڑکیں کر رہے ہیں، بلاول صاحب آگے کر رہے ہیں. بھائی یہ میئر کے کام ہے، پانی کا منصوبہ ہے وہ میئر کا کام ہے، آپ ان کو کرنے دیجئے. ماسٹر پلان بنانا، یہ ساری چیزیں جو ریونیو پھر کلیکٹ جنریشن ہے. دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ پیسہ تو جا رہا ہے کراچی سے، جواب میں صوبائی حکومت جو بھی پیسے دیتی ہے وہ کہتے ہیں ہم خیرات دے رہے ہیں. یہاں پر بھائی آپ مجھ سے 325 ارب روپے تو انڈائریکٹ ٹیکس دے رہی ہے صرف صوبائی حکومت، اور جواب میں ہمیں کیا دے رہے ہیں آپ؟ پینیز. تو ریسورسز کے بغیر کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. صوبائی مالیاتی کمیشن بہت اہم ہے. آئی ہوپ کہ سپریم کورٹ نے اس پہ بھی ڈائریکٹیو دیا، اور سپریم کورٹ دیکھیے آئین کی تشریح کر سکتی ہے کہ آرٹیکل 140 آئین کا یہ موجود ہے. صوبائی اسمبلی سندھ نے جو قانون بنایا ہے وہ آئین کے تحت نہیں ہے، تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اس میں ڈائریکٹیو بھی دے سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ بہت زیادہ پورٹنٹ فیصلہ ہو. صحیح. اچھا فیصل، آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. حسن ایوب ہمارے نمائندے جو اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں، ان سے ذرا مزید بھی جان لیتے ہیں کہ فیصلے میں کون کون سے اہم نکات سامنے آئے. سو حسن، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کی جانب سے کہی گئی ہیں اس فیصلے پر؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد جو ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کا اختیار ہے. بلدیاتی حکومتوں کے تحت آنے والا کوئی بھی نیا منصوبہ جو ہے وہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. اور سپریم کورٹ نے بلدیاتی جو اختیارات کیس میں جو ہے NKM کی درخواستوں کو ڈسپوز آف کر دیا ہے. ابھی جب اس کے ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، تحریری فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا، تو پھر بھی دیکھیں گے کہ ایک درخواست ہے کی ریجیکٹ ہوئی ہے، کیا وہ مین پٹیشن کی جو ہے ریجیکٹ کی ہے سپریم کورٹ نے مسترد کی ہے، یا کچھ جو ضمنی اس کے ساتھ سپورٹیو اپلیکیشن تھی وہ مسترد ہوئی ہیں. تاہم ایک اپلیکیشن جو ہے کی وہ مسترد ہوئی ہے، لیکن باقی کو ڈسپوز آف کہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذاتی حکومتوں کے تحت جو آنے والا کوئی بھی نیا منصوبہ جو ہے یہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی. یہ بڑے واضح طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے یہ تو ہمارے پاس سٹیکرز بھی آ گئے ہیں، یہ ڈیٹیلز بھی آ گئی ہیں. اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو ہے وہ ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ پٹیشن منظور کر لی، پھر درخواست نمٹا دی، اب اس کے اوپر کوئی فردر بھی کوئی اس کے اوپر مزید بات ہوگی اس معاملے پر، یا یہ معاملہ جو ہے اب یہ یہاں پر سیٹل ہو چکا ہے، اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ آئے گا اور اس پر عمل درآمد کی پابند ہوگی صوبائی حکومت؟ دیٹس اٹ. جی یہ تو اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ چکا ہے، یہ تو عمل درآمد یقینی بنانا ہے سپریم گورنمنٹ نے. لیکن اس میں سب سے اہم بات میں بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ سندھ حکومت مقامی حکومتوں کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن قائم رکھنے کی پابند ہے، اور جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات دینا جو ہے یقینی بنانا ہے. یہ اب قدغن ہے جو ہے وہ سندھ حکومت کے اوپر. ساتھ سندھ حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ مقامی حکومتوں کے ساتھ جو ہے وہ جو انہوں نے ورکنگ ریلیشن بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل 140A کے تحت جو ہے یہ ہم آہنگی جو ہے یہ ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو سندھ کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کی شک 74 اس کو کلعدم بھی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو کہ بڑی اہم بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی جو شک 74 اور 75 ہے، اس شک میں تھا کیا یہ ذرا ہمیں بتا دیجیے گا. مجھے اس کی جو ہے وہ صحیح ٹھیک ہے. حسن، ہم ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل سبزواری صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں. فیصل، جیسے بھی آپ نے سنا کہ حسن ایوب ہمیں بتا رہے تھے کہ جو فیصلہ آیا اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی شک جو 74 ہے اور 75 اس کو تو کلعدم قرار دے دیا گیا ہے. ساتھ میں سندھ حکومت تمام قوانین کی آرٹیکل 140A سے ہم آہنگی کو یقینی بنائے گی. یہ بھی سپریم کورٹ کے اہم فیصلے پر آیا ہے. اور ساتھ میں اسپیسیفکلی کیونکہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ حکومت آپ کی پارٹی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی تھی 26 اکتوبر 2020 میں جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، تو اب خیر وہ آج سنایا گیا ہے. تو فیصل، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए तफसीलात जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि हमारे पास आ जाएंगी, तो देखिए हमारी तो तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी। वजह उसी ये है कि पार्लियामान का ये इस्तेहकाक है कि वो आइन साजी करे, आइन बनाए, कानून साजी करे, और सुप्रीम कोर्ट का ये इस्तेहकाक है कि वो उसकी तशरीह कर सकती है आइन की उन शकों की और कवानीन की। हमारे सामने था कि आइन का आर्टिकल 140 से मौजूद है। अच्छा। सूबाई असेंबली सिंध ने उससे बिल्कुल बरखिलाफ एक कानून बना दिया है। अच्छा, हमारी तो फैसल भाई जरा एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए साथ रहिएगा। मैं जरा वो ये जो आर्टिकल 140 है तो अपने नाजरीन के लिए उनको जरा बयान कर दूं कि वो है क्या। वो है ये कि उसके अंदर लिखा गया है कि ईच प्रोविंस शेल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments। यानी कि इसके अंदर जो निचली सतह पर जिन जमहूरियत के नसरियों की हम बात करते हैं उनको बाइख्तियार बनाने की, उनको इंतजामी और माली इख्तियारात देने की बात की गई है। इसमें कोई इतनी कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ऐसे ही है फैसल भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि रिसोर्सेज के बगैर, माली इख्तियारात के बगैर, आइन तो कहता है कि वो देने हैं मकामी हुकूमतों को, लेकिन सिंध हुकूमत और सिंध असेंबली नहीं देती। तो इसलिए ये बहुत खुशाइंद है कि अगर ये डायरेक्टिव है और इसको मजीद मेरी ख्वाहिश है कि फैसले में और स्पेसिफाई हो चीजें, और उसमें ये कहा गया हो कि जो कानून है ये बिल्कुल आइन के आर्टिकल 140A के खिलाफ है, जो सिंध का कानून। लेकिन एक चीज जरा समझाइएगा कि ये आइन में ये चीजें वाज़ेह हैं, हम सब के ऊपर लाजिम है कि हम आइन का और कानून का एहतराम करें, तो उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद ये सारी चीजें अब सेटल होकर फैसला आया। ये वैसे भी तो अमल कर सकती थी सिंध हुकूमत इस आइनी मामले पर, एक डायरेक्टिव मौजूद। देखिए बदकिस्मती ये है कि पूरे मुल्क में जहां जहां बलदियाती हुकूमतें जो जो सियासी जमातों ने बनाई है ना, वो कोई भी आइन के आर्टिकल 140A के उस हिसाब से नहीं है। खासकर सूबे सिंध में तो इसलिए नहीं है कि इन्होंने 2013 में ये कानून बनाया जिसके खिलाफ MQM चली गई सुप्रीम कोर्ट में। बाकी सब तो सोते रह गए, लेकिन हम चले गए। अच्छा, इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक हर कानून का इशफाक होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस। उस कानून का में इन्होंने ये छाप दिया आइन का ये आर्टिकल 140 से, लेकिन मेयर के पास से पानी का इख्तियार, सीवरेज का इख्तियार, सफाई सुथराई का इख्तियार, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारी की सारी चीजें तो ले ही ली। इन्होंने जुल्म क्या किया? इन्होंने कराची की जो मुंतखब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी उसके पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऊपर के अखराजात करने पर भी पाबंदी लगा दी। यानी 2 करोड़ रुपए में कराची में एक मकान नहीं बनता, और कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहाँ से पुल बनाएगी, अंडरपास बनाएगी, सड़कें बनाएगी। ये लाला के चीफ कोर्ट ने कम से कम ये डायरेक्टिव तो दिया है। एंड आई होप कि सिंध असेंबली इसको ऑनर करे, सुप्रीम कोर्ट इसको आइन उसको ये इख्तियार देता है कि अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। सही। अच्छा फैसल, जैसे कि सेंसस के मामले पर भी आपकी पार्टी स्पेसिफिकली आपने अब सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया हुआ है, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकल एक्ट था, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, इसके हवाले से भी आपकी पार्टी कब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ में रुजू किया हुआ था। तो अब जैसे जैसे फैसले के मुहर्रिकात सामने आ रहे हैं, कितना खुशाइंद आप उसको तस्वुर करते हैं? देखिए जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया मदीहा की तवक्कुआत मेरी तो बहुत ज्यादा थी कि 26 अक्टूबर अगर 2020 फैसला महफूज था, काश उसी वक्त आ जाता, और बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। जितना अनफोल्ड होगा मुझे अंदाजा होगा कि मिठाई खानी भी है, मिठाई नहीं खानी है। लेकिन एक कराची की शहरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से बहुत तवक्कुत थी। लीव असाइड MQM और पॉलिटिकल वर्क है, एक मैं शहरी हूँ इस सूबे का, मैं टैक्स देता हूँ, मेरी बलदियाती हुकूमत इसलिए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है शहर की, क्योंकि मेरी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी हसासियत नहीं है शहर के बारे में, क्योंकि वो लेकिन एक चीज है, मुंतखब नहीं होते हैं। एक चीज है कि अभी ये जो इन्होंने एक तरह से मुआहिदा किया है, एक समझौता किया है जो जमात इस्लामी के साथ, उसके निकात के ऊपर हम कल परसों 2 दिन पहले बल्कि बात कर रहे थे कि वो किस तरह से वो चीज़ें सामने आई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है वो उसकी कुछ चीज़ें उनके इस मुआहिदे में रिफ्लेक्ट करती हैं या नहीं? देखिए जमात इस्लामी का जो मुआहिदा है उसमें 70-80% तो चीजें वो हैं जो 2013 के कानून या 2021 की तरामीम में पहले से मौजूद थी। मेरा शिकवा यह है जमात इस्लामी से कि जब MQM ने भरपूर प्रेशर डाल दिया और पीपुल्स पार्टी
ایک کونے پر کھڑی نظر آئی, کیونکہ ہمارے مظاہرے پر جو انہوں نے لشکر کشی کی, خواتین کو مارا, لاٹھی چارج کیا, اور یہ پورے ملک میں ان کو تان و تشنیع کا مظاہرہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا. رات کے 2 بجے انہوں نے جا کے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے معاہدہ کیا. جماعت نے تو ان کو ریلیف فراہم کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, کوئی اس میں بہت زیادہ بڑی چیزیں مجھے نظر نہیں آئی. بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی چیز ہو سکتی ہے فائنینشیل اختیارات. جو آئین آپ نے اشفاق ابھی پڑھا, آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ فائنینشیل ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی. تو بھائی جب مالی اختیار اور ذمہ داری نہیں ہوگی, میرے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے آئیں گے صوبائی مالیات کمیشن سے. صوبائی حکومت نے معاہدے میں یہ کہا کہ جی وہ ہم قائم کریں گے. اور بھائی تم نے تو 2013 کے قانون میں لکھا ہوا ہے, 8 سال سے قانون تم نے نہیں بنا کے دیا. تو اس لیے مجھے یہ شکوہ ہے کہ اس معاہدے میں there is nothing substantial. صحیح, یعنی کہ جتنی مرضی پلاننگ بھی کی جائے لیکن اگر مالیاتی خود مختاری نہ دی جائے تو معاملات کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا. پیسے نہیں ہوں گے تو خرچ کہاں کریں گے؟ آپ اس کو ایگزیکیوٹ آپ اس کو کیسے کریں گے, وہی بات ہے. تو فیصلے مجھے بتائے گا کہ اب کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ آج کا آنے والا فیصلہ اور جو آگے آنے والے بلدیاتی ادارے بنیں گے یہ ان کو تقویت کتنی دیں گے, ان کو کتنا اسٹرانگ کریں گے؟ دیکھیے یہ مجھے بہت صحت مند چیز لگ رہی ہے کہ کوئی بھی بلدیاتی جو منصوبہ ہے وہ صوبائی حکومت اس کو نہیں کر سکتی, یعنی نہ پلان کر سکے گی, آئی ہوپ نہ ایگزیکیوٹ کر سکے گی, اور اس کے لیے ریسورسز ٹرانسفر ہوں گی. اور بھی مجھے دیکھنا ہے کہ شق 74-75 کیا ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی, اور یہ ساری چیزیں سم تھنگ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. لیکن میری خواہش یہ تھی کہ اور بہت زیادہ ہوتا اور یہ پورا قانون اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا اور سندھ اسمبلی کو یہ ڈائریکٹو دیے جاتے کہ آپ آئین سے مستقل کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہمارے لیگل جو ماہرین ہمارے قانونی امکت کے وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہماری ہی پٹیشن پر کیونکہ یہ فیصلہ آیا ہے تو ہمیں اس میں اور کیا کیا کام کرنے ہیں, اور آیا اسی پر راضی خوشی ہو جانا ہے یا مزید اپیلوں میں جانا. بالکل ایسے ہی. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سندھ گورنمنٹ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ اس بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب فیصلے پر منوان عمل ہوگا اور قانون کی بالادستی اور عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد دے آلویز فائنڈ اے وے. ان کے پاس کوئی لیگل آپشنز آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو وہ یوز کر سکیں؟ دیکھیے وہ مجھے یہ معذرت کے ساتھ کہنے کا موقع دیجیے گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ سندھ کو آزاد ریاست ہو گئی ہے. اب وہ تو اپنی پولیس فورس بھی بنانے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کہ جب وفاق نے کہا کہ ہم کچھ پولیس آفیسرز کو ہم یہاں سے ٹرانسفر آؤٹ کر رہے ہیں, تو اور اس منصوبے پہ عمل کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے. تو سندھ حکومت سے تو مجھے کسی بھی قسم کی توقع ہے, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے, آئین پاکستان دیتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کو, ایگزیکٹو کو باقاعدہ احکامات دے سکتے ہیں, اور ان احکامات کی پابندی ریاست کے تمام ادارے کرتے ہیں اور کرواتے ہیں, انشور کرواتے ہیں. یہ آئین میں ایکسپلسٹلی لکھا ہوا ہے. تو اگر سپریم کورٹ نے یہ احکامات دیے ہیں تو ان پر عمل درآمد کے ٹولز آئین پاکستان سپریم کورٹ کو فراہم کرتا ہے. صحیح. اچھا, کیونکہ حسن ایوب ہمارے نمائندے بھی اس وقت اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے, تو ہم حسن آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ مین وائل جتنی دیر ہم فیصلے سے بات کرتے رہے آپ کے پاس اور بہت ساری پوائنٹس آئے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, انفارچونیٹلی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ابھی تک جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ریٹن آرڈر ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا. ویب سائٹ ہی کھول کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی فیصلہ آتا ہے اور ہم اس کو چیک کرتے ہیں. بہرحال جو جیسے فیصلے ابھی بتا رہے تھے, ان کی کنورسیشن میں سن رہا تھا, تو بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پروونشل جو فائنانس کمیشن ہے وہ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ جب صوبوں کو جو NFT کے تحت جو ہے وہ وسائل مل گئے تو اب صوبوں کو آگے کام بڑھتا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ وسائل تقسیم کریں. تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہی جو ہے وہ پریئر تھی MKM کی, اور MKM بھی چاہتی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں یہ بااختیار بنے. جی اچھا فیصل سبزواری صاحب, یہ بیسکلی میں نے یہ شکیں نکالی ہیں, یہ 74 اور 75, تو ذرا میں پہلے بیان کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ہے کیا. تو اس کے اندر اس کا جو وہ ہے کہ ٹرانسفر آف فنکشنز فرام کاؤنسلز ٹو گورنمنٹ اینڈ وائس ورسا. اس میں لکھا ہے کہ یہ 74 ہے, not withstanding anything contained in any other law for the time being in force, government may take over the management and control of any institution or service maintained by a council, and B,
transfer the management and control of any institution or service maintained by government to a council, ये है 74। अब 75 है commercial schemes। उसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट में सेट अप अ बोर्ड अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेट बॉडी टू परफॉर्म एनी वन और मोर फंक्शंस ऑफ एनी काउंसिल्स singly or jointly with any public or private body and may acquire, continue, manage or operate any commercial venture or activity as deemed necessary in the public interest। तो बेसिकली ये दो शिकायतें जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो पहले आप इस पे कमेंट कर लें। खुर्रम शेर जमान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस पे बात करेंगे। जी, आर्टिकल 58(2)(b) था, समझ लीजिए ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का ना, कि जिसके तहत ये तहलील कर सकते थे 74 और 75 जो है ये इसलिए था कि उन्होंने कहीं पर भी ये आपको पता ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तो बादशाह है पीपल्स पार्टी, तो वो मुख्तलिफ काम कुछ जिस तरह मैं कहता हूँ कि सिंध का बजट भी जो है ना सूबाई वो ठेकेदार बनाते हैं, ठेकेदारों का बजट है, वज़ीर आला साहब नहीं बनाते। तो इसी तरीके से इन्होंने ये इसमें चीजें डाली कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया। तो वी आर हैप्पी कि कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि पूरे का पूरा स्ट्राइक डाउन किया। पहले 74 तो बड़ा ही खतरनाक था। अच्छा, और साथ में क्योंकि खुर्रम शेर जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताइएगा कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, और इसमें क्योंकि आपकी पार्टी असद उमर तो फरवरी 2020 में उन्होंने अदालत में दरख्वास्त भी दायर की थी कि जो शिक है 74 और 75 को इनको कलअदम जो है वो करार दिया जाए। तो अब जो फैसला आया है उसमें भी यही नुकात सामने आए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी देखें, अब वो सारी बातें सामने आ रही है ना। आपको याद हो कि कुछ दिनों पहले बिलावल जरदारी साहब फरमा रहे थे कि जो लोग इस कानून को काला कानून कह रहे हैं उनका मुंह काला। तो आप देखें कि ये, मैं सबसे पहले तो एमकेएम पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, और ऐसे मौके पर ऐसी खबर आना और चीफ जस्टिस साहब के आखिरी दिन ये खबर आना, ये मैसेज देता है कि कराची वाले सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे थे, पूरे सूबे भर के लिए लड़ रहे थे। लाड़काना के लिए भी, जहाँ से बिलावल जीत कर आए, जहाँ से जरदारी नवाब शाह से जीत कर आए, और उसके साथ साथ जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए, और जहाँ से हम भी जीत कर आए। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊं कि एक पिटीशन हमने भी जमा कराई हुई है सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें हमने ये डिमांड की है कि जो एग्जिस्टिंग आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तजा वहाब, वो एक इंटरिम सेटअप के अंदर बैठे हुए हैं, और ये प्री पोल रिगिंग हो रही है। ये इलेक्शन को पहले से रिग किया जा रहा है, क्योंकि इंटरिम पीरियड जो होता है उस दौरान आप किसी सियासी शख्स को नहीं बैठा सकते हैं। ये कि इंटरिम पीरियड है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 हफ्ते के बाद हमें टाइम दिया हुआ है, जिसमें 2 हफ्ते अब रह गए हैं, जिसमें नोटिस भी हो गया सिंध गवर्नमेंट को। और आप इंशाल्लाह देखना कि इस एडमिनिस्ट्रेटर को भी हटाया जाएगा जो बैठकर यहाँ पे प्री पोल रिगिंग कर रहा है। सो मैं एमकेएम को मुबारकबाद देता हूँ, और मेरे ख्याल से हम तमाम सियासी जमातें जिन्होंने ये सारे सिलसिले चलाए हैं और एहतजाज हुए हैं, धरने हुए हैं, मार पिटाई हुई है, एमकेएम ने तो अपने कारकुन की जान भी दे दी है। सो इंशाल्लाह ताला कामयाबी जरूर होगी, और जिन लोगों ने कहा है कि हमारे मुंह काले हों, वक्त बताएगा कि किसका मुंह काला होगा। चलें फैसल, आपके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और आपको मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया जी। फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुर्रम शेर जमान पीटीआई के हमारे साथ मौजूद थे, और साथ में हसन अयूब हमारे नुमाइंदे हमें इस्लामाबाद से तमाम सूरत-ए-हाल से आए थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और क्योंकि सीएम की अच्छा, मैं समझा आप मेरी तरफ मुड़िए कि मेरा भी शुक्रिया। मैंने आपको आर्टिकल 140 ए बताया, और ये दोनों भी ढूंढ के दिए। जी जी, अच्छा इस्लामाबाद चलते हैं। जी, इस्लामाबाद चलते हैं, क्योंकि सीएम सिंध जो है वहाँ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मैंने सुनी बात, इस पे मैं बता देता हूँ कि जो काउंट किया गया था वो भी सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था, लेकिन खैर वो चेयरमैन सेनेट के, लेकिन काउंट के बावजूद अब हुकूमत की ये हालत हो गई है कि एक बिल जो कि इस पूरे कौम को गुलाम बना देता है आईएमएफ का, आईएमएफ के हवाले पूरी इकॉनमी कर देता है, स्टेट बैंक आईएमएफ के हवाले कर देता है, उसको पास कराने के लिए उन्हें चेयरमैन सेनेट का सहारा लेना पड़ता है। चेयरमैन सेनेट पहली बार जब से हमारी असेंबलियां बनी है, कोई हाउस का हेड यानी चेयरमैन या स्पीकर पहली बार वो अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल करता है। और मुझे हमारे लिए काफ़ी ये तशवीश और शर्म की बात है कि वो शख्स जिसने जब सदर पाकिस्तान नहीं होते उनकी जगह पे सदर बनना होता है, उन्होंने आईएमएफ की ग़ुलामी मंजूर करने के लिए वोट दिया। असल तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए ना, असल ये पूछताछ होनी चाहिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट बिल था, वो कमेटी में क्यों नहीं गया, नहीं तो नॉर्मली कमेटी में चला जाता है। आप यहाँ पे वैसे सारी बात मैंने कोई पढ़ रहा था कि 66
ऑर्डिनेंस नेशनल असेंबली में पास हुए और एक्ट से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस पास हुए। इसी तरीके से आप ताज़ा देख लें, हमारे ऊपर तो बहुत अभी भी चल रही है कोई जो लोकल गवर्नमेंट का हमारा एक्ट है, हमने असेंबली में लाके उसके अमेंडमेंट किए। पंजाब ऑर्डिनेंस लाया है, इस्लामाबाद ऑर्डिनेंस लाया है, और केपीके के अंदर तो जो कानून है इलेक्शन उसकी तरीके से हुई नहीं है, वो कुछ नहीं देखते। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस मुल्क में फेडरल लेवल पे ख़ास तौर पे, और ये मैं तो इस्लामाबाद कम से कम महीने में एक बार आ जाना पड़ता है ये कोर्ट की हाज़िरी के लिए, अदरवाइज़ भी जब भी आते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनसे अच्छा जी, दूसरी जानिब फारूक हबीब साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। उन दावों का पोल खोल देती है जिसमें वो लिखते हैं कि अकबर एस बाबर स्क्रूटनी कमेटी के सामने किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो रखने में नाकाम रहे हैं, कोई ऐसा अथेंटिक और क्रेडिबल डॉक्यूमेंट वो नहीं पेश कर सके जिसको वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सकें। तो लिहाजा अकबर एस बाबर की जो पटिशन थी, जो अकबर एस बाबर की दरख्वास्त थी, उसके साथ लगे जितने उनके दावे थे वो तमाम दावे जो है वो झूठे साबित हुए। उनके अंदर किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं था। वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें लिख दी हैं उसका मतलब यही है कि वो पटिशन जो है वो फारिग होनी चाहिए। लिहाजा हमने अपना कानूनी राइट इस्तेमाल करते हुए आज हमने एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं इस्लामाबाद में मुराद अली शाह सीएम सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं का, जो कि अक्टूबर 2020 में तकरीबन 1 साल 3 महीने 4 महीने पहले आखिरी हियरिंग हुई थी। खैर चीफ जस्टिस साहब मोहतरम हैं, आज उनका आखिरी दिन भी है एज चीफ जस्टिस, तो मुझे पूरा एहतराम है। वो मुनासिब समझते होंगे, मैं नहीं इस पर कॉमेंट कर सकता कि आखिरी दिन में ये वही बात है कि मुझे पता है कि जी मैंने मेरा टर्म जो है वो एंड होगा 2023 और उसके आखिरी दिन में मैं ऐसे इक़ामात करके जाऊँ जिसके फार रीचिंग इफेक्ट, लेकिन वो बाइख्तियार है, उनको बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने सुना है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 140A के हम आंगी की जाए, हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं इसके लिए। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया है, लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असेंबली के पावर, सूबाई असेंबली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ जाए। मतलब एक पावर ट्रिकल डाउन होता है, इस तरीके से कानून बनते हैं। और हम पूरे 140A तो 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई थी, तो इस वजह से हमें कोई एतराज़ नहीं है। बाकी भी जो जजमेंट आई है मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। कहीं पे हमें समझ आएगी कि ये गैर मुनासिब है जजमेंट, तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, हम रिव्यू में भी जा सकते हैं। अच्छा सर, ये कोरोना की जो नई लहर है काफ़ी सिंध में काफ़ी तेजी से फैलती जा रही है, खासतौर कराची और हैदराबाद में, तो सिंध गवर्नमेंट के कुछ सख्त इक़दाम आगे आ रहे हैं? देखिए, हमने सख्त इक़दाम NCOC के साथ मिलकर, बिकॉज मेरा पहले दिन से ये कहना था कि ये आइसोलेशन में नहीं ले सकते स्टेप्स आप। दूसरी जानिब एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, फारूक हबीब की भी मीडिया से गुफ्तगू जारी है। नहीं है, उसका जवाब आज तक जो है वो नून लीग ने नहीं दिया। इसी तरह 35 करोड़ रुपए की रकूम पीपल्स पार्टी के अकाउंट में ऐसी हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, जिनका ना कोई चेक मौजूद है, ना कोई ड्राफ्ट मौजूद है, ना वो पैसे जमा करवाने वाले लोग मौजूद हैं। तो चूंकि दोनों जमातों की वारदात का तरीका एक ही है, क्योंकि किसी की पापड़ वाले निकल आते हैं, किसी के फलूदे वाले निकल आते हैं, मुर्दों के अकाउंट में भी इनके पैसे निकल आते हैं, यहाँ भी इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर, पार्टी अकाउंट्स के अंदर यही कहानियाँ जो हैं वो चला रखी हैं। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि ये केसेस जो सियासी जमातों की फंडिंग के केसेस हैं, ये आइडेंटिकल नेचर के हैं। तो लिहाजा कानून की हाकमियत के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया का फ़ैसला था जिसमें ये बात बड़ी वाज़ेह लिखी हुई थी कि तमाम सियासी जमातों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से मैंने गुज़िश्ता समात में भी इस्तदा की थी, आज फिर मैं ये इस्तदा कर रहा हूँ कि जो स्क्रूटनी कमेटी के एक मेंबर रिटायर हुए
जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी डिसफंक्शनल हो गई और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस हैं उनके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो रही। ये लोग तो पहले ही कानून से भागना चाहते हैं, ये लोग तो पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग पहले ही कानून से भागना चाहते हैं, पहले ये इल्तवाएं लेते थे, तारीखों के पीछे छुपते थे, बेजा तखीरी हरबों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल किया जाए और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस हैं उनके ऊपर भी स्क्रूटनी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी नून लीग के केसेस में भी अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाए ताकि मैं समझ। चलिए जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी मुसव्विरा से जो कि 20 से ज़ायद ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। जनाब यूनेस्को से अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से भी नाम जीत चुकी हैं और अभी हालिया चीन में जो स्पेसिफिकली एक एग्जीबिशन हुई थी जो नवी इंटरनेशनल बिनाले थी, इसमें मुंतखब हुई और जो 117 मुसव्विरों ने अपने फ़न पारे भेजे थे। और आपको बताते चलें कि चीन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़न को एडवर्टाइज़ भी किया जाता है, प्रमोट किया जाता है और इंडोर्स किया जाता है और चीन के इस नवे इंटरनेशनल बिलाने में जाना भी बहुत बड़ी बात। बिल्कुल जी, और सानिया के हवाले से कुछ डिटेल्स भी आपको दें कि 2006 में जामिया कराची से उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी, अपने फ़न के जौहर ऐसे दिखा चुके हैं कि जिस तरह से मदिया ने बताया कि यूनेस्को से भी उन्हें अवार्ड मिल चुका है और इससे पहले भी चीन में होने वाली एक नुमाइश में बेहतरीन मुसव्विरा का एजाज़ हासिल कर चुकी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम सानिया आरिफ से बात करेंगे जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सानिया, आप तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। ये बताएं कि ये शौक़ कैसे, फ़ाइन आर्ट्स में आप थी लेकिन उसके बाद पेंटिंग का शौक़, फिर उसके बाद इस लेवल पे कि आप अपनी आप अपनी चीज़ें भेजते हैं और वो एक्सेप्ट होती हैं और लोग उसको सराहते भी हैं इस लेवल पे? जब मैंने फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया था तो मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई फील्ड थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स से नहीं है, ना फैमिली में कोई है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट की और जो मुझे ड्यूरिंग स्टडी ही एक अवार्ड मिला यूनेस्को का, वो इंटरनेशनल लेवल पे था, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं मज़ीद इसमें अपना काम दिखाऊंगी। और फिर सेकंड जो मेरा थीसिस कंप्लीट हुआ था तो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था आर्ट्स एंड डिज़ाइंस में, तो उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो एक्सेप्ट किया था, पोर्टफोलियो मंगवाया और वहाँ से भी जब मुझे अवार्ड मिला, फर्स्ट अवार्ड मिला, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप मोटिवेशन और बढ़ने लगी कि मैं इंटरनेशनली शायद थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती हो। हर मुसव्विर का हर जो फ़न अपना दिखाने का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, डिफरेंट जॉनरा की पेंटिंग्स होती हैं। सो आपकी कौन सी जॉनरा में पेंटिंग लाया करती हैं? साथ में बताइएगा कि क्या मैसेज जो है वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू देती हैं, क्योंकि लोगों को बहुत सारी जगहों पे लगता है कि जी बस 5-6 लकीरें या कुछ भी ऐसी, तो ऐसा नहीं होता, हर पेंटिंग के साथ एक मैसेज ज़रूर होता है। बिल्कुल। जब मैं शुरू में काम कर रही थी तो उस वक्त मुझे आइडिया ये था कि मैं बेसिकली अपनी मेरी जो थिंकिंग है ना, अपनी इंटरनल थिंकिंग के साथ काम कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे काम करने लगी तो मुझे आइडियाज़ आने लगे कि पाकिस्तान की नेचर, पाकिस्तान का कल्चर, मैं उसे रिप्रेजेंट करूं। और मेरे सारी जितनी भी आर्ट वर्क जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे थे तो उसमें मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने पाकिस्तान के कल्चर को डिफरेंट कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, ये जो सरमाई ओलंपिक्स थे, इसके अंदर क्या आपने ऐसी पेंटिंग भेजी थी कि जो सेलेक्ट भी हो गई और उस पर आपको इतना सराहा गया? असल में इसका जो थीम था वही था कि जो ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गया था लास्ट टाइम कोविड की सिचुएशन की वजह से, तो विजय ने इस दफ़ा ऐलान ये कहा था कि जितने भी हमारे एथलीट्स हैं उनका मोराल डाउन हुआ है, तो हम तमाम दुनिया के आर्टिस्टों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए आप कुछ ऐसी मोटिवेशन पेंटिंग्स बनाएं जो हम ओलंपिक्स की सेरेमनी में भी उनके लिए लगा सकें। तो उसके ऊपर एक आइडिया था और आइडिया ये था कि लाइट ऑफ होप, उसके ऊपर हमें काम करना था। मैंने बेसिकली थोड़ा सी रिसर्च की कि ओलंपिक्स कहाँ से शुरू, मतलब किस ज़माने से शुरू हुए। अच्छा। तो एंटीक यानी बिल्कुल पुराने दौर में, यानी ग्रीस से मैंने इसको स्टार्ट किया और अपनी पेंटिंग में पुराना थोड़ा सा एक वर्जन दिखाया है। मतलब पूरा थीसिस है ये पेंटिंग, तो ये तो फिर बहुत बड़ी पेंटिंग होगी। और क्योंकि विजन होस्ट कर रहा है इस बार ओलंपिक्स को, तो मैंने विजन का जो उनका टेम्पल है वो फ्रंट के ऊपर, साथ में मैंने उसके अंदर एक इनका बर्ड होता है हॉरिकॉन, जो कहते हैं कि रीबाउंड, यानी उनकी चाइनीज़ मिथ है कि ये जो बर्ड अगर आपको
मतलब उनकी बर्थ की अलामत है वो कि आपने नई ज़िंदगी हासिल की। तो मैंने अपनी पेंटिंग में कोशिश की आफ्टर दिस पेंडेमिक। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और फिर मेरी कोशिश ये थी कि मैं पेंटिंग में इस तरह कुछ दिखाऊं कि चाइनीज़ और पाकिस्तान दोनों के कल्चर से रिलेटेड हो। तो मैंने मुग़ल मिनिएचर आर्ट को और चाइनीज़ यानी कि फ्यूजन एक तरह से। एग्जैक्टली। तो इसमें जो मैंने 5 डिफरेंट ट्रीज़ बनाए हैं, बेसिकली वो लोगो हैं ओलंपिक्स के और उसके ऊपर जो मैंने कलर यूज़ करे हैं। और इस पूरी पेंटिंग का सबसे स्पेशल थीम ये है कि जो 5 कलर लोगो ओलंपिक्स का है, उससे उन्हीं कलर से मैंने पेंटिंग बनाई। अच्छा चलें, अब आपने ये कर लिया, अब इसके ऊपर क्या होगा कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, विल दे सपोर्ट यू इन दैट? अब होगा क्या आगे? नेक्स्ट स्टेप ये है कि 21 जनवरी को ओपनिंग हो चुकी है नेशनल आर्ट म्यूजियम में, और वहाँ पे तमाम जितने भी पूरी दुनिया से लोगों का आर्ट वर्क वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। 4 फरवरी को ओलंपिक्स की सेरेमनी है और नॉन स्पोर्ट्स स्टेडियम में वहाँ पे जितने भी जब सेरेमनी होगी तो ओपनिंग गैलरी के अंदर हमारी पेंटिंग्स डिस्प्ले की जाएंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे से बात तो कर ली, मुझे बताएं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मतलब कितना आपको सराहा या फिर आपको लगता है कि अभी वो पजीराई आपको नहीं मिली? नहीं, यहाँ पे अभी किसी को पता नहीं है। यहाँ पे किसी को नहीं पता। यूनेस्को से अवार्ड ले चुकी है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से ले चुकी है, अभी जाके ओलंपिक्स पे आपने बताया कि जी 5 कलर्स में आपने पूरी अपनी पेंटिंग्स बना ली, काइंड ऑफ थीसिस है, ग्रीस से शुरू किया ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री पे, तो पता ही नहीं अभी ये। बिल्कुल किसी को नहीं पता है और बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि जैसे हमारे एथलीट्स जा रहे हैं। ये तो देखिए मुसव्विर, आई एम सॉरी आपकी बात को कट करिए, बड़े बड़े हसास होते हैं। तो आप ये जब ऐसी आपको जो पजीराई आपको मिलनी चाहिए जब नहीं मिलती तो ये आपको इफेक्ट नहीं करती? बहुत ज़्यादा, और खास तौर पर अपने ही घर से। हाँ बिल्कुल। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इवन के लास्ट 2 इयर्स पहले मुझे इसी तरह से चाइना की गवर्नमेंट ने एक अवार्ड दिया था जिसमें जब एग्जीबिशन में थी बिनाले था वो भी, और उस दौरान जो टॉप 10 लिस्ट के आर्टिस्ट थे उसमें पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था और वो टॉप 10 में मैं आई थी। और इवन के हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी थोड़ा सा बताने की, लेकिन नो वन रिस्पॉन्स। हमने पाकिस्तान एम्बेसी जो बजीन में है उनसे मेरी मुलाकात हुई थी क्योंकि मैं उस सेरेमनी में इनवाइटेड थी। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब आर्ट्स के हवाले से या पेंटिंग्स के हवाले से वो सोच नहीं है, हाँ क्या है पेंटिंग बनाती है, क्या है लोगों में, या फिर हमारे आर्टिस्ट ज्यादा ग्लैमरस नहीं है जो इसलिए लोगों को इसलिए समझ में नहीं आती, क्या मसला है? आर्ट की फील्ड को बहुत ज़्यादा पीछे रख दिया है। मैंने जो नोट किया है हर फील्ड रिस्पेक्ट वाली होती है, आर्टिस्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो हमें बाहर मिलती है। और जिस तरह से हमारे यहाँ नहीं है नॉलेज, लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है, इवन कि हम यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करते हैं, एक लिमिटेड पब्लिक होती है जो देखती है। You are absolutely right. क्या पेंटिंग्स की नुमाइश टिकटॉक पे करनी चाहिए क्या? जैसे अनवर मकसूद साहब हैं, उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो दुनिया जहान में जाती है। देन जिमी इंजीनियर साहब, उनको चाइना में जिस तरीके से सराहा जाता है नेशनल, तो ये बड़ी बात है कि हमारे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं लेकिन मुल्की सतह पर उनको पजीराई नहीं मिलती, जिसमें बड़ा अफसोस भी है। हम माजरत ख्वाह भी हैं लेकिन हमने अपनी ताई कोशिश ज़रूर की कि जी हम ज़रूर बुलाएं सानिया को अपने शो में, और अब सानिया की जो सक्सेस है वो अपने लोगों के साथ शेयर कर सकें। सानिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर 4 फरवरी, क्योंकि इंशाल्लाह आपकी पेंटिंग जो है उसकी भी रोनुमाई वहाँ पर होगी। सो वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। सो अल्लाह पाक आपको कामयाब व कामरान करे। तो देखें ना, ये हमारे वो आर्टिस्ट हैं, ये हमारे हीरोज हैं जिनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, जो कितना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरत है क्योंकि एक ज़रा से आपका किसी को सराहना उसके लिए बहुत मैटर करता है, और दुनिया भर में आपकी पजीराई हो रही हो और घर में ना हो रही हो तो फिर आपको काफ़ी जो है वो डिसहार्टन हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल जी, आपने बात बिल्कुल सही की। अच्छा जी, खैर जरा अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे साथ तो मौजूद हैं शहजाद रॉय साहब, और शहजाद रॉय साहब के हवाले से आपने जैसे पहले भी देखा है कि वो एजुकेशन के हवाले से, स्पेसिफिकली गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। उसके अलावा जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो हमने देखा कि जो बच्चों को मारा जाता है तो वो उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने कोर्ट से रुजू किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि उन्होंने मुकदमा भी लड़ा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए और वहाँ पे जाके फिर इस्लामाबाद में तो बैन हो गया है कि भी आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, और अगर किसी ने बच्चे पे हाथ उठाया तो फिर उस टीचर के ख़िलाफ़ मुकदमा भी होगा। तो शहजाद रॉय को अभी हुकूमत पाकिस्तान ने आबादी और फैमिली प्लानिंग का सफ़ीर भी मुकर्रर किया है, और कुछ रोज़ पहले शहजाद रॉय ने कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के एक नया गीत भी जारी किया था, रारे रारे, जो आपने सुना होगा। सो वो बहुत मतलब उसको सुन के वो सारा टाइम याद आ गया था कि किस तरीके से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो हमारे वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स, उन्होंने कैसे अपनी जानों का नजराना भी पेश किया था। बिला शुक्र। अच्छा जी, चलें इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन। पिक्चराइजेशन आपकी आंखों में एक पूरा दर्द, वो सफर,
जिस जर्नी से वो गुजरे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस आवाज़ में भी, इस अंदाज में भी और इस पिक्चराइजेशन में। बिल्कुल जी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करें अपने उन तमाम तर फ्रंट लाइन वॉरियर्स को जिन्होंने कोविड के टाइम में दूसरे लोगों की जानें बचाने के लिए अपनी जानों की बिल्कुल परवाह नहीं की, और यकीनन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, और जब इस मर्ज का पता भी नहीं था मदिया, जब ये नहीं पता था कि ये एयरबॉर्न है या नहीं है, इन्फेक्टिविटी कैसे होती है, एरोसोल से होता है, किस तरह से होता है, वो आगे बढ़ बढ़ के और एक जरा सी जो भूल चूक जो कि हो ही जाती है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन वो बढ़ बढ़ के पूरी दुनिया में बचाते रहे। बिल्कुल। अच्छा जी, शहजाद रॉय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हुकूमत की जानिब से तो आपको और मजीद जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, आपको आबादी और फैमिली प्लानिंग का एजाजी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया है। सो क्या प्लानिंग है आपकी इन तमाम प्लानिंग्स के हवाले से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन जो है, अभी आप इससे पहले जो एक डिस्कस कर रही थी कि हमारी जो डिवॉल्व होनी चाहिए गवर्नमेंट, जो ब्रिजेस बनने चाहिए, जो प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए, आप ये याद रख लें कि ये इतना खतरनाक मसला है इस वक्त, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है पॉपुलेशन। बिल्कुल जी। और अगर ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट नहीं हुई, देखिए मैं ऑनरी गुडविल एम्बेसडर हूँ, मेरा काम ये होगा कि मैं एडवोकेसी कर सकूं और बता सकूं और हाईलाइट कर सकूं हुकूमत को भी और लोगों को भी क्या इश्यूज हैं इसके। बट मैं आई वुड लाइक टू गो बियॉन्ड, वो कहते हैं ना, कॉल ऑफ ड्यूटी, बिकॉज एजुकेशन में भी हम कोशिश करते थे कि लॉ मेकिंग करें और इम्प्लीमेंट करा सकें पॉलिसीज को। तो यहाँ पर आई रियली वांट कि देखिए 1/3 मैटरनल डेथ जो होती हैं, जो वो बचाई जा सकती है। बिल्कुल ऐसे आप अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं इस मुल्क के अंदर, आप देखें 17% ऐसे लोग हैं जो यूज करना चाहते हैं कपल्स, उनको एक्सेस भी नहीं है इसके अंदर, 34% यूज करते हैं। असल में शहजाद बात है ना कि लोग हेसिटेट भी तो करते हैं। अभी आपने मैटरनल डेथ्स की बात की, तो हम स्टिल बर्थ्स इतनी देखते हैं पाकिस्तान में, जो कि हर साल, विच इज़ वेरी सैड, और ये तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। तो यही बात अगर लोगों को अच्छे तरीके से समझाई जाए तो कितना भला हो जाएगा। लोग बात भी नहीं कर पाते, जैसे भी आपने कपल्स की बात की, यंग कपल्स भी आपस में डिस्कस नहीं कर पा रहे होते हैं, मियाँ बीवी आपस में। देखिए स्पेसिंग, अच्छा जी, हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी शहजाद, के डिसीजन किया हुआ है कि फैमिली प्लानिंग का कोर्स किए बगैर निकाह रजिस्टर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अच्छा। और ये स्कूल लेवल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी पे एज अप्रोप्रिएट बच्चियों को और बच्चों को बताना कि वो कैसे ना सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, बल्कि उन तमाम लोगों की जो बाहर रह रहे हैं। क्योंकि अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं या माँ बाप ये सोचते हैं कि हम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, हम बच्चों को पाल सकते हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, वसाइल भी हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि जब उनके बच्चे ज्यादा होंगे तो स्कूल के अंदर जगह भी नहीं। लेकिन एक और चीज है, और स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, ये बेसिकली इतना सारा कुछ मेस्ड अप है कि आप ये देखें कि स्कूल्स हैं वो गोस्ट स्कूल्स हैं, कितने हज़ारों की तादाद में स्कूल्स हैं जहाँ पर बुनियादी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है और वाइबल ही नहीं है कि वहाँ पर तालीम दी जा सके। ऊपर से ये मसले मसाइल। अच्छा, एक जानिब आपने कहा कि वहाँ पर फैमिली प्लानिंग का कोर्स किए बगैर शादी रजिस्टर नहीं होती, यहाँ पर शादियाँ रजिस्टर हो जाती हैं, लड़की को पता नहीं होता, वो जुटलाती रहती है जाके अपनी इनोसेंस के, भाई मैंने शादी की नहीं। यहाँ पर ये मसले मसाइल हैं भाई, जस्ट इमेजिन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, लेकिन पहला स्टेप होता है लॉ मेकिंग, पॉलिसी। देखिए अब तो वो ये आ गई है। अब ये मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम कितना ज्यादा इस पर आवाज उठाते हैं। लेकिन जब मैंने बच्चों को मारने के खिलाफ जब पूरे पाकिस्तान में हम कानून, वैसे अब थैंक यू सो मच आपने इस्लामाबाद का बताया, बट ये सारे पाकिस्तान के अंदर अब कानून है कि आप बच्चों को नहीं मार। तो मैं समझता हूँ कि जब बच्चों को मारने की बात की जा रही थी, जब भी ये हो रहा था कि कानून बन जाएगा, लेकिन होगा नहीं। लेकिन वाकई अब इस मुल्क के अंदर कॉर्पोरेट पनिशमेंट किस लेवल पे नीचे गिरी है, बिकॉज हमने और आपने आवाज उठाई है। यही बहुत जरूरी है कि अब हम आवाज उठाएं इस बारे में कि हमने अगर पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे काम नहीं किया इस मुल्क के अंदर, तो आप सोच रहे हैं आप जितने भी ब्रिजेस बना लें, कुछ भी कर लें, ये मसला रिजॉल्व होने वाला नहीं है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारे पास वसाइल ही मौजूद नहीं होंगे तो हम किस तरीके से जनरेशन का ख्याल रख सकेंगे। और जब आबादी बढ़ती चली जाएगी तो ऑफ कोर्स अगर हम देखे जाए, यहाँ पे हमारे जितने भी मादनी वसाइलों की बात भी कर लें, हम अपने फूड सिक्योरिटी के वाले से बात भी कर लें, तो जिस तनासुब से हमारी आबादी बढ़ रही है उसका ख्याल रखना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपने जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जो हमने स्पेसिफिकली तालीम की बात देखी, खैर कराची में भी देखा है, लेकिन वो जो स्पेसिफिकली स्कूलों में जो बच्चों को मार पड़ती थी उसका जो डिसीजन लिया गया वो इस्लामाबाद में लिया गया। तो शहजाद, हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप आगे बढ़ के
पूरे दूसरे जो दीगर सूबे हैं, दीगर शहर हैं, उनमें भी जाके बात करें कि जी मार नहीं, प्यार। एक और चीज मैं ऐड भी कर दूंगा इसमें कि वो जो स्कूल बैग्स के हवाले से भी कुछ आवाज उठाएं, शायद आपकी सुन ली जाए। हम तो उस पे शोज भी कर चुके हैं, काफी चीजें कर चुके हैं, लेकिन आप आवाज उठाएंगे। मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, 2012 के अंदर हमने सबसे पहले ये कानून पास करवाया था नेशनल असेंबली से कि इस मुल्क में बच्चों को नहीं मार सकते। फिर डिवॉल्व होने के बाद सिंध के अंदर ये लॉ मेकिंग हुई, इस्लामाबाद में हमने जाकर करवाई, जिसमें शीरी मजारी और महनाज अकबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पंजाब के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू ये बैन हो चुकी है कोर्ट के कॉर्पोरेट पनिशमेंट, और केपीके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर भी। तो पूरे पाकिस्तान में अब टीचर बच्चे को मार नहीं सकता। हमने पूरे मुल्क के अंदर इसको बैन करा दिया, नॉट जस्ट इस्लामाबाद। चलिए, अच्छा, आई होप कि आगे शहजाद आप ये लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, पूरे पाकिस्तान में ये इतना बेहतरीन स्टेप जो लिया गया था आपकी वजह से और आपने कोर्ट से रुजू किया था, तो पूरे पाकिस्तान में भी इस चीज़ को एक्सरसाइज किया जाए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक शहजाद, कि आपको जो हुकूमत की जानिब से नया कलमदान गो के आप गुडविल एम्बेसडर हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एडवोकेसी करेंगे और हमें मालूम है कि जब शहजाद वैसे भी जब उसको हुकूमत की जानिब से उनको नहीं किसी भी किस्म का ऐसे रोल नहीं दिया गया था, वो तब भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अब भी सुन रहे हो, कि वो स्कूल बैग्स के हवाले से कि मासूम बच्चे, उनकी रीढ़ की हड्डियां ताउम्र मुतासिर हो जाती हैं। एक लॉ आया था ना कि ठीक है ना, आपने बच्चे की जो वजन से 15% जो है ना उसमें आपको बैग अलाउड है। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ आया था और उसके बाद ये था कि आप स्कूल में कैबिन्स बनाएंगे और बच्चे जो हैं अपना जो सामान है वहां पे रखेंगे, और वो स्कूल जो कि इस लॉ पे अमल दरामद नहीं करेंगे उनको होगा फाइन। और फाइन कितना, डू यू रिमेंबर फाइन कितना था? कोई लाख सवा लाख के तमाम फाइन था। तो मतलब चाहे वो स्कूल बनाए ना बनाए, तो मेरे ख्याल से बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पर आई रिमेंबर कि हमने उस पर सेगमेंट भी किया था और यहाँ पर बैग रखा हुआ था, मैंने उसको उठा के यहाँ रखने की कोशिश की और मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो आप सोचें कि वो मासूम बच्चे, उनकी ये ग्रोइंग एज होती है, उस वक्त हड्डियाँ आपकी बन रही होती हैं, तो सारा बड़ा कुछ। अच्छा, आगे हम कहाँ जा रहे हैं? एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, कोई खबर है, अच्छा अच्छी सी खबर है। वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में शहरी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है और ये बड़ी खूबसूरत है। और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ शमशाल जो गांव है उसमें मवासलाती इनकलाब आ गया मदिया, और SCO ने शमशाल गांव को 4G सर्विसेज के ज़रिए दुनिया से कनेक्ट कर दिया। और शाहरा खराखरम से 55 किलोमीटर दूर ये गाँव है, ये 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, जस्ट इमेजिन। और गाँव के मकीन मवासलाती राब्ते और तिब्बी सहूलियात के लिए 5 घंटे का सफ़र तय करके हुंजा जाते थे। इससे आपको याद है अभी स्पेसिफिकली जब अभी कोविड का टाइम आया था तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में आम हुई थी, तो उसमें वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था, जो आगे से हुंजा वगैरह में से, और जो उससे आगे भी कहीं जाके जिनका ताल्लुक था, तो वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी ना होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। वो ये कह रहे थे कि इंटरनेट की स्पीड ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफर की है। देखें मदिया कि ये 4G के जरिए SCO ने आसान शिफा टेली मेडिसिन की भी बड़ी सहूलत फराहम कर दी है और पाकिस्तान के 6,000 डॉक्टर्स तक उनकी रसाई मुमकिन हो गई है और अब मकामी आबादी माहिर डॉक्टर से फौरी तिब्बी मशवरे घर बैठे हासिल कर सकेंगे। अच्छा, ये भी हमने देखा था, आपको याद है कि जब ये कोविड-19 आया था तो डॉक्टर्स भी जो कंसल्ट करते थे तो वो आपको वीडियो लिंक के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए आपके सिम्टम्स वगैरह पर बात करके वो करते थे। और फिर बहुत सारी जगहों पे तो तालीम भी हासिल कर सकेंगे। बहुत सारी जगहों पे तो सती यहाँ पे दुश्वार गुजार रास्ते में है, लेकिन अब अच्छी बात है क्योंकि देखिए मसला ये था कि एक तो जी 4G आजकल के ज़माने में 4G सर्विसेज ना हो तो ये बहुत बड़ा मसला है, और तालीम ने सफ़र किया जस्ट बिकॉज की 4G सर्विसेज नहीं थी, स्पेसिफिकली कैसे टाइम में जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद थे एंड स्टूडेंट हैड टू सफर अ लॉट। सो ये अच्छा हो गया, टेलीमेडिसिन भी हो गई और 4G भी आ गया, तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। छोटी सी ब्रेक, अभी कहते हैं शावा भी शावा ते बल्ले भी बल्ले, शावा भी शावा ते बल्ले भी बल्ले, छोटी सी ब्रेक। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी नौजवान भी, चाहे वो मर्द हों या वो ख़वातीन हों, तो वो अब वर्किंग स्पेस को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और अगर आप वर्किंग स्पेस, भाई ये तो हमें बताएंगे फैजुल्ला खान, तो पहले देख लेते रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी को वर्किंग स्पेस का तस्वर फ़रोग़ पा रहा है, खुसूसन कोरोना के बाद इसमें मज़ीद तेज़ी आई है। बजाय इसके कि एक बड़ा दफ्तर खरीद कर उसके अखराजात उठाए जाएं, एक कमरा 4 मुख्तलिफ लोग अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। को वर्किंग स्पेस में किस तरह से काम होता है, पाकिस्तान में नौजवान इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं,
आइए जानते हैं। लोग अपनी छोटी छोटी स्पेसेस लेके उसमें अपने ऑफिस और अपना जो भी उनका काम है, जो प्रोफेशनल वर्क है, वो सर्विसेज ऑफर करते हैं या चीज़ें बनाते हैं या डिज़ाइनिंग करते हैं, वो वहाँ पे कर सकते हैं। और उसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल होती है क्योंकि एक बड़ी जगह मल्टीपल लोगों में डिवाइड हो गई और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। कोवर्किंग स्पेस में काम करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको डाइवर्सिटी मिलती है। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के काम जो हो रहे होते हैं उसके बारे में आपको नोहा होती है कि क्या काम हो रहा है। जब मैं कोवर्किंग स्पेस पे आया तो मैंने फील किया कि क्योंकि मैं पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहा था और मेरे आसपास जितने लोग थे वो भी फ्रीलांसिंग ही कर रहे थे, तो उसके बाद मेरी प्रोफाइल जो थी वो कुछ बेहतर होना स्टार्ट हुई। मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी विन किए और उनको मैंने कंप्लीट भी किया, डिलीवर भी किया। वर्किंग स्पेसेस का एक कॉन्सेप्ट आया कि जिसके अंदर आप डिफरेंट रूम्स को डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस को दे सकते हैं, उनके बैक ऑफिसेस बना सकते हैं। टेबल टेनिस का रख लिया तो वहाँ लोग टेबल टेनिस, हमारा एक मीटिंग रूम है जहाँ पे लोग मीटिंग कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें ज़ाहिर है मेरी एक लिमिटेड टीम है तो मैं अपनी लिमिटेड टीम को एक रूम तक फैसिलिटेट कर सकता हूँ, लेकिन फिर हमारे पास बहुत सारे यानी कि फ्रीलांसर्स आ गए, सॉफ्टवेयर के बंदे आ गए, हार्डवेयर के बंदे आ गए। कारोबार का ये नया मॉडल पाकिस्तान में तेजी से मकबूल हो रहा है। कोवर्किंग स्पेसेस में काम करने वाले नौजवान कहते हैं कि न सिर्फ उनकी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है बल्कि वो माली तौर पर भी मुस्तहकम हो रहे हैं। कैमरामैन अदील खान के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। चलें जी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट थी और क्या बात है यार, मतलब ये वर्किंग स्पेस। देखिए, कोवर्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और जब सिनर्जी हम देखेंगे तो हम देखते हैं कोई भी इदारा जहाँ पे सिनर्जी हो वहाँ पे उसकी क्या कहते हैं तरक्की के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है कि चाहे वो मर्द हो चाहे वो ख़वातीन, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में तो ख़वातीन को प्रोटेक्शन ज़्यादा हासिल होना चाहिए। अभी स्पेसिफिकली आपके साथ ज़रा शेयर करें कि इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट सामने आई है जनाब, जिसमें री थिंकिंग द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में समहाउ जो साइबर क्राइम कवानीन हैं वो ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही हैं। साथ में मेंशन भी किया गया है कि कराची यूनिवर्सिटी की एक लेक्चरर का जो मुकदमा था सो उसमें किस तरीके से उसको जो डिलेइंग टैक्टिक्स उसमें इस्तेमाल हुए थे, जिस तरीके से सुस्तवी का शिकार हुआ था तो वो केस भी ख़राब हुआ था। और यहाँ पर मसला यही है कि आप ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन तो ये जुर्रत और हिम्मत ही नहीं कर पाती सती कि उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो घरों से बाहर निकल के जाके शिकायत कर सकें। अब मसला ये है कि यहाँ पर ओवरऑल कोई भी सिचुएशन हो उसके अंदर जिस्मानी सेहत का तो सोचना एक अलग ही बात है, पहले इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जहनी सेहत के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो भी मुतासर हो। यानी कि अगर कोई बंदा आपको ऑनलाइन या किसी भी जरिए से फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी आपको हरास कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो आप सोचें कि आपका मेंटल पोजीशन क्या, सिचुएशन क्या हो जाती है। बिल्कुल जी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अच्छा जी, इसी हवाले से हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं माहिर साइबर क्राइम कवानीन एडवोकेट हाई कोर्ट ज़ैन अली कुरैशी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ज़ैन, आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट भी सामने आई है वो कोई हौसला बख्श रिपोर्ट नहीं है और वो बता रही कि किस तरीके से जो हुकूक है उनका इस्तेहसाल हो रहा है और किस तरीके से ख़वातीन को ये अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा कि वो अगर FIA में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो उनको इंसाफ मिल सके। तो क्या समझते हैं आपको कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं ख़वातीन को अगर ऐसा कोई हरासमेंट का मसला हो तो कानूनी चाराजोई में क्या कुछ चीज़ें उनकी आड़े आ जाती हैं? देखिए, 2-3 बड़ी अहम जो वजूहात सामने आती हैं और जो देखी गई हैं उनमें सबसे अहम वजह तो ये है कि जब भी कोई खातून के साथ किसी किस्म का साइबर क्राइम होता है, जिसमें ज़्यादातर जो साइबर क्राइम देखा गया वो साइबर स्टॉकिंग से मुतल्लिक़ था या ऑनलाइन डेफेमेशन से रिलेटेड था, तो उसमें ये देखा जाता है कि ख़वातीन को आमतौर पर जो फैमिली की तरफ से एक प्रेशर आता है कि आप इस किस्म के केस को फाइल ना करें। और इसमें होता ये है कि एक ना सिर्फ फैमिली का प्रेशर आ जाता है बल्कि रिलेटिव्स का भी लोग जो हैं वो ध्यान रखते हैं कि कहीं ये बात रिलेटिव्स के अंदर ना चली जाए, दोस्तों में ना चली जाए। तो वो उस प्रेशर की वजह से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो कानूनी चाराजोई जो है वो नहीं कर पाती। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें मैं समझता हूँ सोसाइटी के अंदर साइबर अवेयरनेस के हवाले से चूँकि बहुत सारा अभी काम करना बाकी है, जिस वजह से बहुत सारी ख़वातीन को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने अपने ये जो इस किस्म के केसेस हैं, जो साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस हैं, उनको कैसे रिपोर्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये 2 अहम मुश्किलात हैं जो ख़वातीन को पेश आती हैं साइबर क्राइम केसेस की रिपोर्टिंग के अंदर। अच्छा, और ये बताइएगा कि ये जो क़वानीन हैं ये पेचीदा हैं या फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि ख़वातीन जो कि दाद रसी के लिए जाती हैं और उन्हें उन्हीं इदारों को, यानी कि FIA का अगर हम बात करें तो उन्हीं के दबाव का सामना करना पड़ता है? एक बात मैं
کے حوالے سے بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین جو ہوتے ہیں یہ عام شہریوں کی آسانی ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ایک بات میں جو سمجھتا ہوں سائبر لاز کے اندر وہ بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو لینگویج جو سائبر لاز کی ہے اس کو مزید آسان ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے ان آتھورائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن سیکشن 16 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, اس کو اگر زیادہ بہتر ہو کہ اگر ہم عام لینگویج میں سمجھیں تو یہ آسان لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یہ فیک اکاؤنٹ بنانے سے کے متعلقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی لا کی لینگویج مزید آسان کر دی جائے, جیسے اوفینس اگینسٹ ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن ہے جو آن لائن ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ ہے, تو یہاں پر جب اس کی تھوڑی قانون کی لینگویج آسان ہو جائے گی تو عام شہریوں کی سمجھ میں بھی آئے گا اور خواتین جو ہیں اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتی ہیں, کیونکہ سائبر کرائم کے اندر جو بڑے امپورٹنٹ جو میں نے یہ 2 سیکشنز کا ذکر کیا, تو یہ دونوں کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ جو ان کے ساتھ آفینس ہوا ہے یہ آیا سائبر کرائم ہے یا یہ کیا ان کے ساتھ, یا انہوں نے پولیس کے پاس جانا ہے یا انہوں نے FIA سائبر کرائم سرکل کے اندر رپورٹ کرنا ہے. تو اگر قانون کی جو زبان ہے وہ آسان ہو جائے گی, لینگویج آسان ہوگی, تو سمجھنے میں عام شہریوں کو آسانی ہوگی. آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ جو لینگویج بیریئر ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے, خواتین کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ سکے اور وداؤٹ اینی لیگل اسسٹنس جو اپنا کیس ہے وہ خود آگے پرسیو کرنا جانتے ہو. تو بہت شکریہ جی, زین علی قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب جانے سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں تیمرگرہ کی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد بابا جی, اور یہ جو مسجد ہے یہ 122 سال پرانی, تو آپ دیکھیں کتنی پرانی سویلائزیشن ہے. اور اس کے بعد بھی یعنی کہ 1 صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ مسجد جو ہے وہ بالکل ماشاءاللہ سے اپنی اصل حالت میں قائم دائم ہے. تو یہ ذرا دیکھتے ہیں کس کی رپورٹ ہے. بالکل جی, اس حوالے سے رپورٹ کریں ہمارے نمائندے حنیف اللہ. 22 سال قبل تعمیر کی گئی بابا جی مسجد تیمرگرہ اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے. یہ مسجد 1899 میں روحانی پیشوا میاں گل محی الدین المعروف تیمرگرہ بابا جی نے اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کرایا تھا. یہ بابا جی مسجد ہمارے دادا نے 122 سال قبل یہ مسجد بنایا ہوا ہے اور یہ اس کے ہاتھوں کی ایک نشانی ہے اور ہم اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں. مسجد کو دیار کی لکڑیوں اور مٹی سے خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا ہے جو کہ قدیم پنی تعمیر کا شاہکار ہے. بابا جی مسجد کی تعمیر 12 سال میں مکمل ہوئی. اس مسجد میں نماز پڑھنے اور اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں. بہت دور دراز سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ مسجد مٹی اور لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ادھر عبادت کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں. یہ مسجد ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا بھی مرکز بن گیا ہے. بابا جی مسجد تیمرگرہ قومی ورثہ ہے اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حنیف اللہ, ایئروائز نیوز تیمرگرہ لوور دیر. اچھا, یہ آپ پیچھے پلرز دیکھ رہے تھے, وہ پرانی لکڑی کے وہ پلرز ہیں, وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ تیسے. بالکل جی, مطلب یہاں پہ دیکھیں دنیا جہان میں دیکھ رہے ہیں کہ جو آرکیولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کتنا ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے اور لوگ ان کی ٹورزم اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کتنی پرانی سیولائزیشن ہے. بالکل جی, تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے یہاں لوگ چیزیں توڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے وہ اسکرین پہ کیا چل رہا ہے, وہ بار بار چلا رہے ہیں باخبر سویرا, فیس بک, پھر اس کے بعد ٹویٹر. یہ چاہ رہے ہیں ہم چلے جائیں. جی, یہ اس لیے چلا رہے تاکہ آپ لوگ فالو کریں اور آپ لوگوں کو کوئی بھی فیڈ بیک ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. آپ لوگ جی رائے کا اظہار کریں, میری تعریفیں کریں, میری بھی کر دیجیے گا اگر آپ کا دل کرے, کیونکہ ستی کی تعریف میں تو 1 دن رہ گیا. میرا ستی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ 1 ہفتے کی تعریف تھا بلا ناغہ. میں نے آج بھی تعریف کی, ستی بہت اچھے لگ رہے ہیں, چمک رہے ہیں, دمک رہے ہیں, راج دلالے لگ رہے ہیں. کل بھی میں انشاءاللہ ایسی اچھی تعریفی الفاظات استعمال بس بہت ہو گیا. چلے جی, خیال رکھیے گا اپنا. شادری آبادری, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।